Internationalement, ka walimando foli mini dantala ɲɔgɔn bolo dan de don anw ye de fɔ sa faso bɛ jɔ tiɲɛ de kan faso tɛ jɔ bada fasodenw kɔ ni faso bɛ jɔ a k'a sɔrɔ ni fasodenw de bɛnkan de don aw ni fasodenw de donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye faso jɔ ye dɛ faso tɛ se ka jɔ dɔ bɛ ka detigi faso tɛ ka jɔ a tɛ se ka jɔ dɔ mago bɛ ka sa a tɛ se ka jɔ dɔ bɔra fasodenya la faso bɛ se ka jɔ kan ka cogo jumɛn de la anw ye de fɔ an ko Mali bɛ jɔnya de la san 40 ou bien san 60 ou bien san 100 an b'o jɔnya min kɔnɔ solution min b'o jɔnya la pour que k'an sama ka bɔ jɔnya kɔnɔ o ye fɛn kelen dɔrɔn de ye hali anw ka dossier an yɛrɛ ta dilan hali anw ka identité a t'an ta ye an bɛ se k'an yɛrɛ ta fɔlɔ ne taara an bɛ jamana sama ka taa n'a ye sira min n'a nafa bɛ se jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ sɛbɛn ko kan ne ɲa t'o sira la fɔlɔ Maliens ka carte d'identité minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛɛ bɛ dilan jamana wɛrɛ de la cɛ ma sɔrɔ Mali kɔnɔ k'anw ka pièce d'identité sama ka bɔ France k'u sama ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ pour que anw ka kan yɛrɛ ye anw ka pièces tɛ ka dilan an yɛrɛ tɛ k'u dilan dɔnnikɛla ta anw bolo min bɛ ka anw ka pièce d'identité dilan i bɛ dilan jamana wɛrɛ de la diɲɛ bɛ étape min na bi k'a fɔ ko Maliens bɛ se k'u yɛrɛ saba ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o tuma kalankɛla ta anw fɛ yan olu ma kala ka dɔnniya sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ 2021 de la bi Malien dɔw ka sɔrɔ min bɛ se ka pièce d'identité dilan anw ka marché bɛɛ bɛ ta ka di mɔgɔw de ma a bada anw de bɛ mɔgɔw wele a ye n'an dɛmɛ o man gɛlɛn dɛ a ye n'an dɛmɛ o man gɛlɛn dɛ min ye problème ye a b'a dɔn wa e ka pièce d'identité fɛn min e ka passeport ye a bɛ dilan jamana wɛrɛ de la anw ma se k'o dossier sama ka bɔ volume t'a la volume b'a la dɛ je pense que volume b'a la a jɔn ka vérifier ya volume b'a la voilà volume b'a la ya volume b'a la a y'a lajɛ dɛ Sidiri anw ka jamana ka d'an ye ka tɛmɛ Faransi kan anw ka jamana ka d'an ye ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan ni Mali ɲana ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan o de b'anw nafa parce que an woloyɔrɔ ye Mali de ye an barajuru tigɛra Mali de kɔnɔ an b'o fɔ k'o diya diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye Sidiri maa tɛ kɛ sababu ye ka bila i yɛrɛ contrôle la maa tɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ dun maa tɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ faga ni kunangoya de tɛ an ko Mali ka jɔ Mali bɛ jɔ kan jumɛn de kan a bɛ jɔ hakilina jumɛn de kan hali bi anw ka mɔgɔw de bɛ kule ni buni bɛɛ la sur les réseaux sociaux sur les médias actifs à ma posée
olu yɛrɛ t'a dɔn n b'olu bolo jamanajɔ ye journaliste ninnu bɛ t'u ɲininka dɔrɔn olu bolo yɛrɛ i bɛ bɔ France 24 ninnu na RFI ninnu b'u ɲininka olu bolo an ka dirigeants bolo ko jamanajɔ ye o de ye min bɛ ni Alahu Taala cɛ a ye yɛrɛ lamɛn fɔlɔ dɛ a y'a lajɛ an ka passeport bɛ yan cogo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la dɛ a ye kɔnɔ tan dɔrɔn a ye kɔnɔ tan n bɛ nin branché sisan a ye kɔnɔ tan n ka nin branché d'affaires et son fils. Tous deux sont au cœur d'une enquête du mensuel Jeune Afrique. Elle concerne les pratiques du père et du fils dans la négociation de certains contrats en Afrique et au Moyen-Orient. Jean-Yves Le Drian a-t-il joué de ses réseaux pour favoriser les affaires de son fils et pour favoriser les intérêts de sa région, la Bretagne? Vincent Duhem, bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, co-auteur de cette enquête avec Mathieu Olivier. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, c'est une enquête de 10 pages dans laquelle vous vous attardez longuement sur la présence du fils Le Drian aux côtés de son père, notamment lors d'un déplacement à Abu Dhabi pour un salon de vente d'armes. Qu'avez-vous découvert exactement? Alors, on s'est intéressé à Thomas Le Drian quand on a découvert effectivement sa présence à Abu Dhabi, à ce salon de l'armement. On a été un peu surpris et on s'est demandé ce qui justifiait sa présence auprès de son père. À l'époque, il a 31 ans, il est directeur de cabinet du président du directoire de la Société nationale immobilière en France. Et donc, c'est un déplacement qui n'a rien à voir avec ses fonctions professionnelles. Et on a été encore plus interpellé quand on s'est rendu compte que Jean-Yves Le Drian l'a présenté de manière directe au prince héritier d'Abu Dhabi. Après ça, on a découvert que Thomas Le Drian s'était lancé dans le conseil, dans un métier qu'on appelle apporteur d'affaires et qui tentait de s'implanter sur le continent africain et au Moyen-Orient. C'est devenu encore plus intéressant quand on a découvert qu'un de ses partenaires d'affaires se nommait Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron de la direction centrale du renseignement intérieur en France, et que les deux hommes, ces derniers mois, approchent des sociétés françaises, souvent spécialisées dans le domaine de l'armement, des technologies de pointe, et elles leur proposent de faire la promotion de l'entreprise auprès de Jean-Yves Le Drian. Donc le fils de Jean-Yves Le Drian fait jouer ses réseaux, les réseaux de son père, pour favoriser son carnet d'adresses. Qu'est-ce que ça pose concrètement comme problème pour le fonctionnement général, puisqu'on n'est pas, je crois, dans un cas d'illégalité à proprement parler? Pour nous, ça pose un problème direct de transparence d'abord et de suspicion de conflit d'intérêts, puisqu'on est en droit de se demander quels intérêts défend Jean-Yves Le Drian, ceux de la France, ceux de la Bretagne quand il favorise l'entreprise bretonne, ou parfois ceux de son fils. On peut dire en tout cas que son fils, lui, joue des réseaux de son père pour ses intérêts personnels et que ça, c'est déjà un problème de moralité dans la vie publique et dans la vie politique. Vincent, vous mettez également en relief la façon dont Jean-Yves Le Drian jouerait de son réseau pour favoriser les entreprises de sa région d'origine, la Bretagne. Est-ce que vous avez des exemples? Je crois qu'il y a l'exemple avec une entreprise qu'on appelle Auberture. Oui, Auberture qui aujourd'hui fait partie d'un des meilleurs, toujours une société française. Et on raconte les coulisses de l'attribution d'un marché au Mali en 2015, un marché qui a été passé sans appel d'offres et qui a été remporté par Auberture, le marché des passeports biométriques. Et à l'époque, les passeports biométriques étaient fabriqués par des Canadiens et le contrat devait être remis en jeu. Et à cette époque-là, la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian directement, c'est, selon nos sources, impliqué de manière directe, forte, a mis la pression sur les autorités maliennes pour que la France, et donc cette entreprise-là, entreprise bretonne, obtienne le contrat. C'était un contexte particulier, quelques mois après le lancement de l'opération militaire française au Mali. Et à cette époque, les autorités maliennes sont senties un petit peu obligées d'accéder à la demande de Jean-Yves Le Drian. Plus généralement, Vincent, depuis son arrivée au pouvoir, le président Macron a déclaré vouloir une relation rénovée entre la France et l'Afrique et la fin de certains réseaux. Est-ce que vous diriez que les pratiques anciennes entre la France et l'Afrique perdurent encore largement sur le continent, à la lumière de ce que vous décrivez dans cette enquête? Je dirais qu'il y a toujours un double jeu au sein de la diplomatie française entre les prises de position politiques, publiques et les intérêts économiques.
et qu'aujourd'hui, oui, Jean-Yves Le Drian est plutôt un tenant de la ligne de soutenir les intérêts économiques de la France plutôt que défendre une certaine moralité politique. On l'a vu dans certaines de ses prises de position en privé sur certains sujets sensibles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Jean-Yves Le Drian, c'est un poids lourd de la politique française. Il est important au niveau national, mais aussi sur le continent, puisque depuis François Hollande, il joue un rôle très très important dans la diplomatie française en Afrique, et qu'on a même appelé avant le ministre de l'Afrique. Donc, ses prises de position, son comportement est aussi encore plus important parce qu'il joue un rôle central. Vincent Duhem, journaliste à Jeune Afrique, auteur de cette enquête avec Mathieu Olivier sur les réseaux d'affaires de Jean-Yves et Thomas Le Drian. Merci à vous. Voilà. Ah oui, aïe. Ninde do atete meninka. Pour le monde do be fo ma ko yoro fa mo pour le monde jume. Ibe ka foko marché dira ni chema. Ni marché dira ni ma cedri français ka intérêt ta la or que marché tunganga di français yere de ma mais chenyi marché ta kadi adengema. Mbalma ni be ko min te tien yere. Marché dira chema c'est vrai. Marché ma di chema de marché be français de bolo. Muna biya découvert ka foko way ko marché dira ni chema or que marché tunganga di français de ma ko français reta kala ma ko ya marché ta kadi adengema. Ouais politique de o. Politique jumɛn de don bi ini malɛnw bɛ ɲɔgɔn na bi ni afiriki bɛ ɲɔgɔn na n'u ni afiriki bɛ ɲɔgɔn na sisan faransi yɛrɛ bɛ se ka wuli ka nin cɛ in de attaquer k'a yira a ye marché di a denkɛ de ma faransi ka intérêt kelen t'a kɔnɔ pour que ka afiriki ni nin cɛ in bila ɲɔgɔn na olu ni maa minnu man di surtout kɛrɛnkɛrɛnyala i ni mali yɛrɛ man di i ni mali dirigeants man di i ni maliyɛn den si man di n'u ye nin attaquer i b'a fɔ ko faransi yɛrɛ dirigeants tun tɛ nin yɔrɔnin kalama o ye nkalon de ye dɛ foyi tɛ don faransi dugukolo sanfɛ faransi tɛ min kalama foyi tɛ se ka baara faransi dugukolo sanfɛ san kɛmɛ tɛmɛnen ni bi cɛ fɛn min kɛra faransi dugukolo sanfɛ n'u ko k'u labɔ i b'a labɔ bi n'u y'a tape bi i bɛ taa bɛɛ labɔ internet sanfɛ hara image bɛɛ lajɛlen i b'a bɛɛ labɔ nin kana mɔgɔ si wuli ka bɔ a ja kan ko faransi tun t'a kalama a b'a kalama nin bɛ nkalon n'u ka politique de ye dɔrɔn n'u bɛ balo ni afiriki ye n'u b'an dama bila ɲɔgɔn na parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka dɔnni ta a man bon an ka kodɔn man bon n'u ye u ka mɔgɔ kɛlɛ attaquant nɔfɛ dɔrɔn an fana b'an gɛrɛ tiɲɛ la faransi yɛrɛ de tun t'a kalama faransi yɛrɛ de b'a kalama nin marché ma dɔ yan faransi dirigeants kɔfɛ a ma dɔ yan ko yan autorité t'a kalama i b'a kalama ministre y'a di a denkɛ ma o faransi yɛrɛ ka intérêt de don a ma di a denkɛ ma o faransi yɛrɛ ka intérêt de don mais anw ka problème n'an ka laɲini bɛ yɔrɔ jumɛn de la muna anw b'a fɔ an b'a ɲɛrɛ ta anw ka dossier bɛ jamana wɛrɛ bolo fɔlɔ muna anw ko an bɛ k'an yɛrɛ ye anw ka dossier bɛɛ lajɛlen bɛ faransi yan de muna anw ko an ka k'an yɛrɛ ye an tɛ faransi fɛ faransi de bɛ ka anw ka dossier dilan yan pour quelle raison n'an ma ɲa ka k'an yɛrɛ ye an bɛ mun de kɛ sisan marché min bɛ yen a tun bɛ di waati min ni maliyɛn bɛɛ ma jɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ o kuma in de ye tiɲɛ ye munna marché tɛ se ka kase a ye kɔnɔ dɔɔnin san bɛɛ tila k'aw ta appel la munna marché tɛ se ka munna a marché in tɛ se ka jɔ munna a tɛ se ka jɔ hali sini marché in bɛ se ka jɔ n'a y'a sɔrɔ ko mali dirigeants tun ma jɛ n'a ye ko maliyɛndenw ma jɛ n'a ye surtout n'u bɛ siso min na bi surtout n'u bɛ kɛwale min na bi nin passeport ko gɛlɛya kɔnɔna na nin passeport min b'u bolo k'a fɔ ko biométrique ko faransi k'a dilan n ko kumasulu dan de don cɛ ma sɔrɔ mali kɔnɔ anw ka politiciens ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ma sɔrɔ anw ka gouvernement kɔnɔ anw ka état kɔnɔ état min sigilen don san 60 kalan bɛ jamana min kɔnɔ ko san 60 aw ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo aw ko aw kalannen don aw bɛ se ka jamana diriger aw ko diplôme baw de b'aw bolo aw ma se ka passeport biométrique aw t'o dilan cogo dɔn fo président ko marché ta kana di faransi ma parce que bi mali bɛ ka faransi attaquer faransi b'a dɔn preuve t'u bolo daluya t'u bolo fɛn min b'u bolo pour que ka se k'a yira mali autorité la ani maliyɛndenw ka se ka anw la convaincu ka sɔn olu ye fɛn kelen dɔrɔn i b'a yira k'a fɔ marché dira min ma a y'a di a denkɛ de ma ani IBK de bɛnna la faransi da t'a la faransi b'a yɛrɛ sama o ko kɔnɔ cogo o cogo k'a yira k'a fɔ nin t'ale ka défaite ye a b'a kɛ dɛ faransiw bɛ ko kalama dɛ a b'a kɛ dɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn jamana in na yan dugukolo sanfɛ foyi de tɛ kɛ dugukolo in sanfɛ ko yan autorité t'a kalama k'u ka autorité yɛrɛ de ma autorisation di ma a ka se ka kɛ jamana in ko ka yan surtout français damaw i bɛ ɲɔgɔn dɔn mais i b'a anw de manipuler parce que i b'a dɔn farafin an manipuler ka di quoi an manipuler ka di o dɔrɔn tɛ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ fana manipuler kan di mɔgɔw ma voilà donc nin yɔrɔ min filɛ nin ye ni faransi ko k'a t'a kalama nkalon de don ko midiyaw de b'i bolo anw bɛ ko de fɔ mɔgɔw ye kɛlɛ ye guerre médiatique de bi ka marifa dɔrɔn de ta ka taa kisɛ fili o tɛ kɛlɛ ye dɛ kɛlɛ ye mun de ye guerre médiatique réseaux sociaux téléw arajow facebook nin de ye guerre médiatique ye
guerre médiatique min do ni ne kumana ne kumakan bɛ se yɔrɔ la yɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ maa min tɛ radio lamɛn n'a y'a sɔrɔ maa min mago tɛ télé la n'a y'a sɔrɔ maa min mago tɛ France 24 la k'a lamɛn o bɛ dépend mun de la ne ni e an minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ anw de bɛ se ka kumakan in lataa n'i y'a ye France ye diɲɛ bɛɛ bati fɛn wɛrɛ to guerre médiatique radio so joli de b'u bolo télé so joli de b'u bolo i ka médiaw bɛ taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na awa i ka médiaw partagelen don diɲɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen sanfɛ mais anw do diɲɛ bi an bɛ waati min na bi i ka laɲini ka sabati bɛɛ ka so i ye i kumakan ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min i yɛrɛ bolo k'a fɔ ko a tɛ se jɔn de bɛ se k'a lase jamanadenw jumɛn n'u ye i sigilen don jamanaden minnu kama olu de bɛ se k'a lase bi ne kumakan ka taa yɔrɔ jan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se guerre médiatique de don an tɛ kadina mɔgɔw de bɛ se k'a sama ka taa n'a yɔrɔ la yɔrɔ min a kan ka se nka n'i da o sapo kɔnɔ k'i da dɔrɔn ka n'i jɔ dɔrɔn ka video lajɛ ko guerre médiatique a bɛ taa yɔrɔ de la a tɛ taa yɔrɔ la o an b'an sigi kɛ ka kuma yan papaga tɛ bɔ a la e bolo i ka kumakan bɛ ka lamɛn non o ye nkalon de ye media la a tɛ ka lamɛn mais anw bɛ ka min kɛ duguma o de bɛ ka lamɛn c'est très clair France bɛ ka Mali yɛrɛ kɛlɛ nin kɛcogo in de la nin passeport min filɛ nin ye ta ko passeport biométrique dira France ma n ko kuma sugu de Mali y'a dan de hali anw bɛ wari min sara Mali kɔnɔ a tɛ to Mali kɔnɔ a bɛ na France yan a bɛ na France yan bi France b'a dɔn Malienw bɛ k'a fɔ ko France ka taa ne m'a fɔ France ka taa France kana taa ne ka papagatɔ la dɛ ne y'o fɔ ka diya mɔgɔw ye dɛ min b'a kɔnɔ min conséquence min b'a la ne y'o fɔ Malienw ye ka diya Malienw ye a tɛ da mɔgɔ kɛlɛ ma dɛ France ka taa France kana taa o tɛ o n'i ko maa ka bɔ i ka dugukolo kan n'i ko i ye maa gɛn ka bɔ i ka dugu kɔnɔ a fana bɛ se k'i ka dugula mɔgɔw gɛn ka bɔ a ka dugu kɔnɔ dɛ kana siga o la so dɛ ne de ko i ka bɔ n ka dugu kɔnɔ ne fana bɛ se k'i gɛn ka bɔ n ka dugu kɔnɔ sariya kan ka taa cogo min a bɛ taa sariya sira de fɛ pour que a tigi ka se k'i ka dugu bon nka an kana kɛ ni kunfiɲɛ ye an kana kɛ cogo bi an bɛ place la ka bɛɛ mago sa an k'an janto nin yɔrɔ de la France bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ France yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna France yɛrɛ ye hɛrɛ min yɛrɛ ka anw ye anw ka dirigeants olu ma hɛrɛ kelen yɛrɛ de ka anw ye hɛrɛ kelen in m'a ka ɲɛ kalan de bɛ Mali kɔnɔ est-ce que kalan bɛ yen o kalan tɛ o yan bali kalan bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ bi olu bɛ kule ni bu ni bɛɛ la ko kalan tɛ yen mɔgɔw bɛ ka wuli don o don ko kalan tɛ yen mɔgɔw bɛ ka wuli don o don ko courant tigɛlen don ko dɔgɔtɔrɔsow tɛ yen ko lakana tɛ yen o tɛ Hasimu dɔrɔn tile ye depuis Hasimu mana o b'a yira k'a fɔ an bɛ jamana kɔ kan an bɛ jamana minnu kan olu ye hɛrɛ ka anw ɲɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka jamana dirigeants kan olu mako banna ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka dirigeants kan n ko anw de dirigeant kelen ninnu soutenir n ko anw de tugulen bɔ dirigeant kelen ninnu ko vive karisa mais an k'a lajɛ kɛ e bokun kɛra mun de ye e den min bɛ jamana kɔnɔ kalo o kalo e bɛ kalo sara de sara pour que o ka se ka kalan kɛ jamana kɔnɔ mais dɔnniya kisɛ la n'a tɛ bɔ kalanyɔrɔ la parce que kalan tɛ kɛ o kalo 2 3 kalan tɛ kɛ grève de bɛ yen mankan de bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow tɛ yen dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ mago yɛrɛ tɛ hali ka furakɛli yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ mago c'est olu ka pharmacie b'u bolo u ka bureau de kɔnɔ o bɛ jamana min kɔnɔ jamana bɛ basigi yan médecins yɛrɛ olu yɛrɛ ka furaw b'u bolo u ka bureau de kɔnɔ n'u bɛna 20 ordonnance de d'i ma i bɛ 15 ordonnance u b'o to olu yɛrɛ bolo yen i bɛ taa 50 de san kɛnɛ ma 15 min bɛ to médecins bolo yen o médecin kelen ninnu i tɛ n'o dɔn i ka banabaatɔ la tuguni i bɛ tila k'o feere ma tuguni k'a feere siɲɛ 3 sigiyɔrɔma 3 jamana min bɛ nin kɛcogo la foyi tɛ contrôler foyi tɛ min bɛ taa tiɲɛ kan jamanadenw bɛ falɔn la jamana kɔnɔ dɔrɔn an bolo kuntigi banna kuntigi foyi t'an na an bɛ falɔn la nin kɛcogo la sɛbɛn ko fana nana bila o hukumu kɔnɔna na o sɛbɛn kelen an bɛ k'a fɔ anw ye Malienw ye ja anw bɛ ka baara kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de anw bɛ se ka kɛ Malienw ye cogo jumɛn de la ne ma deli k'a kuma fɔ aw ye ɲana yan n ko marché bɛ France de bolo n'i y'a ye maa dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'u ye passeport kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 ye carte d'identité kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 n ko fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n'u bɛ tila k'i bloquer fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ bloquer de bɛ yen mun de la a y'a kɛ Europe de la k'a fɔ ko passeport b'a bolo i tun ye passeport labɔ ka kɔrɔ ko passeport b'a bolo dɛ o ni maa minnu ye passeport biométrique ka kɔrɔ i tɛ kelen ye dɛ maaw ka nin yɔrɔ faamu dɛ e min y'i ka biométrique kɛ n'a b'i bolo o y'a damana ko ye nkan bɛ maa minnu ye nina kɛ n'u ko ko a janna nina bɔn e ko nina janna n'i tilala ka avec wɛrɛ kɛ munna n'a tɛ bɔ parce que a bloquer de b'u bolo yen hali français dɔw bɛ yen i y'olu kɛ fɛn de ye i y'olu kɛ Malienw de déjà i y'a kɛ Europe de k'a kɛ machine kɔnɔ dossier min don a bɛ machine kɔnɔ de dossier in ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ se ka don machine kɔnɔ tugun a ye se hali i ka téléphone na dɔrɔn tɔgɔ 2 tɔgɔ 1 ne tɔgɔ 1 RAS 24 1 o sigiyɔrɔma 2 tɛ se ka sɛbɛn i ka téléphone kɔnɔ e k'a lajɛ dɔrɔn fo chiffre dɔ ka fara kan chiffre mun bɛ na ni différence ye
o malien chorna ni ke cogo de la français ya corruption be ki a memuna mali seben kola mali papier kola mali nina kola ni corruption te sega ke muna parce que an ta nyere yo iba nyini de ita ka ke yere yo kele e ko don de mais asun be katani kele sira min ka militaire abe ay ko no doni sa mbetla ka uta sa de numéro blau ngomba uta mbetla ka uta problème fo itala voilà olu be katani kele sira min ka o sira tanye ni ba fe mali don ka kife mali don ka ke mali fe mali ka kantaye atete seben ko sa atete seben ko ala fe kin nana ni tono de inana ni nina nana jamfa de kama kalabantia de kama inana idew nu modew nu ka du kono inana o drone de ka avenir nyini mali kun ka mali ende kun ka kamo gila no toro de kono sisa hara ara fe ke choko manye de surtout krengre nyana on fe français wallahi ke choko manye wallahi itumbe ka mado de tayiri kono munu kalantu la donia tila les journées ibu sara euro drome tandu 15 euros mo betle ka baraki kalanta la donia tala rudi on gara ve ku ke ni ke choko de abe famu choko de ko kalangela ta on bolo an bisi mun de kan yere folo ayanka donu de sama ka bo France bolo ya ay donu sama ka bo France ya aw katani consul ye mali kono aw katani ambassade ye mali kono ka tla ka tu bla kala ne information nyuma nay ko ala sigi ka kuma nu ye ka jamana kanu ani jamana jode du duskuna mene o ko fi akanga mi bla place me na wa bla place ba mais en tant qu'anga kan yere ya en tant qu'anga France fait ambe France fait ambe Allemagne de fait Allemagne fait che ite mo fe de o kanu wonde me min ba dafa we ciyadi consul mun be France ya ambassade mun be France ya ayu ce kata mali kono ko nin kera aw tilela wati jume mun dia to ni kera ni marché ndira ni ke chokolata aw be ka jamana de représenter aw be ka jamana de représenter muna ni mbeke aw masebeni ke har na sura kera président lela mais on te la jede machi magotola orki associé olude orki atisiga ke olu fana ko olu bado conséquence min bala mbe joyro ni place ko ona fa ka buni jamana yi o de ato nko fama mun be jamana yin tisiga jona on yere atisiga joni seben ko de banyana bo ni mawbe ka minfo ko do ye do bu si de la français joli de be aminye do ba si la obe bandia yani ka fo ko do ye do bu si la ma joli de be bara la mali administration kono min si normali bala akana bla kuma la de no de fo ngo chebe be kuma me ne be kuma de ne ka prévu de bembolo de ne ka dollar de bembolo de o ere ka boyere ce n'est pas la famba ere ma ko afo fen kono are ere do ba shi de la me biya te ka jamana dirige wa biya te ka jamana marawa fami ma do ba shi la biya te ke fa marawa simo mi ma do ba shi la bi mami ye do ba shi la bi o te ka jamana dirige wa o te ka eni fa be dirige wa do bon shi la ejien wuli wa est-ce que ejien wuli de an ka jamana dirige nu ka kodon baliyate nu ka famu baliyate do bon shi la ye ko juguya ne ko ye krimu de o te krimu yo jamana de ma jo ajoyoro la jamana de defetike o jamana kelen de wolo seben di mo ma ko mo ye do bu shi la ne ta do munu be ni kololo kono abe ko akize kase etamima okoro ile e ka kodon ka do onko parce que mi tiki kimiri de ne ma do bon sila ni ne do bon sila make eta fana ko parce que yen do bon sila ni sebe eta ka dossier de do eta de o dossier labo eta de ka chetri na ka tampo aka fem bela jelen ba sanfe aka sinu bela jelen de ba sanfe o eta de yo ngo eta de yo okay mo be se ko eta quoi John de Bese Kati Jo Tendro Kafoy Nana SCNIE 70 ebolo 7 mimbo jamana la convaincu. Otiyo. Na soro ko maw yake ko leta ka nyamari yake. Mamunu yake ngo halbi ngolu be barala eta de ko nguma kele numbe ni mine bagabe mamunu nye wolo sebe labore ulu de kanga mine ka sezi. Ulu de ka bio kanga sezi ka irula ye jamana jamfa ye jamana trai. Mais olu ma mine ka sezi mun ba gele na toro kono olu de be na sezi ya atenya na bode na bo transition kuna de ko olu be ka ta chogo mina ko ta chogo de kan jamana ma ko ne ko en galonde billahi abena ti on de kunka ikanga sebo sama ka bo France anyere ka ke kanga passeport dla anyere ka ke kanga carte d'identité dla anyere ka ke kanga nina dla anyere ka ke kam malien do compte jonde joni be bo dugu jumene la be bo jamana jumene la ni de do ni min ko ka te marché aka jamana ka o ya tigi kungo yiki o yo bani o nanka kanyeresa jamana do te munu nyu ka wuri labo
olu tɛ ka balo diɲɛ kɔnɔ wa yɛrɛ de b'u ka wari dilan an ka wari t'an ta ye an ka documentw t'an ta ye mais mun de ye anw ta ye an yɛrɛ mali c'est-à-dire mun de bɛ mali bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de mun de b'an bolo foyi t'an bolo foyi de t'an bolo ni y'a mɛn a minɛ Canada la nadi wa a tun bɛ Canada bolo waati min a tun bɛ mɔgɔ caman bolo c'est vrai mais an nana di France ma mais y'aw sigi k'aw miiri sa Canada o France ni si tɛ sa maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ est ce que an bɛ se ka dilan wa munna marché tɛ di maliyɛn dɔ ma Mali kɔnɔ min bɛ se ka dilan wa a compétence bɛ min na a kodɔn bɛ min na a kalan bɛ min na mais a tɛ se ka kɛ parce que munna anw ka kalanw de tiɲɛna kalankɛla tɛ yen bɛɛ y'i ka diplôme négocier de bɛɛ y'i ka diplôme bɛɛ y'a san de awa bɛɛ y'i ka diplôme sɔrɔ ni sira ye sira min ɲamari kan ma d'i ma pour que ka se ka kalan n'a dɔnniya y'i la k'a fɔ ko e ka diplôme a wajibiyalen don nin kan ka d'i ma de n k'o de b'an kan o n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ Faransi de Russie de Allemagne de an ka taa di ninnu de kan ka dilan ni Russie y'a dilan k'o de ka ɲi ou bien ni Canada y'an ka passeport dilan k'o de ka ɲi non ni maliyɛnw y'a dilan o de ka ɲi maliyɛn ka sɛbɛn dilan maliyɛn ka passeport dilan maliyɛn ka kɛ biométrique dilanbaga ye o de nafa ka bon o de tɔnɔ ka bon ka tɛmɛ an ka taa di Faransi ma n'o bɛ 1 centime sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ wa aw tɛ kunu dɔɔni an bɛ taa di Faransi ma de a tun bɛ Canada de bolo hari Canada yɛrɛ man kan ka dilan jamana jumɛn de bɛ ka Canada carte d'identité dilan jamana jumɛn mais ɲɛmaa minnu b'an bolo n'u bɛ Mali kɔnɔ olu ma kalan o n'u ma kalan ni dɔnniya t'u la ni bɛɛ y'i ka diplôme négocier de olu tɛ se k'a fɔ k'olu bɛ se ka sɛbɛn dilan o i bɛ taa marché di mɔgɔ wɛrɛ de ma fɛn min dɔnniya t'i la a t'i la de o mais bi maa minnu bɔra n'u bɛ jamana kɔ kan France ni Allemagne ninnu ni Italie ninnu minnu bɛ Italie ye italien kan de kalan k'a dɔn diɲɛ bɛ taa c'est-à-dire diɲɛ sigilen don kan jumɛn de kan diɲɛ bɛ avancer kan jumɛn de kan diɲɛ bɛ développer kan jumɛn de kan olu kalanna Italie ka bɔ Mali kɔnɔ ka na Italie italien k'u ta i ka kalan kɛ k'u ka diplôme sɔrɔ nɔgɔ t'a kɔnɔ munna ni ko nana italien kan na Mali kɔnɔ ni ninnu tɛ se k'a ɲɛnabɔ n'an y'u ta k'u bila jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min nafa ka bɔ jamana ye minnu kalanna Faransi olu ye diplôme min sɔrɔ o ka fisa aw nana ni consul minnu ni ambassade minnu ye an kunna ya billahi parce que yan kalan nɔgɔ t'a la n'i ye san 100 kalan Mali kɔnɔ Afrique ye n'i nana yan i ka kalan n'i ma sagala yan e tɛ se ka baara kɛ yan an kalanna ka diplôme baw de sɔrɔ k'a dɔn jamana bɛ avancer cogo jumɛn de la munna olu tɛ se ka baara kɛ an ka fonction publique kɔnɔ munna ni marché dɔw tɛ se ka olu dɔw tɛ se ka ta ni marché dɔw bɛ se ka d'u ma pour que i k'a kɛ jamana kama e ka se ka sara parce que diplôme mun b'u bolo nɔgɔ t'a la minnu bɛ Allemagne nin kɛ cogo la minnu bɛ jamana wɛrɛw la nin kɛ cogo la munna k'a fɔ ko a mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ bɛ yen mais minnu kalanna Mali kɔnɔ olu de tɛ se minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u kalanna ye k'u ka diplôme b'u bolo depuis ATT ka temps na depuis Alpha ka temps na fo ka na IBK ka temps na dɔnniya tɛ olu de la kalan tɛ olu de la olu y'u ka diplôme négocier de ka se k'a sɔrɔ mais fɛn fɛn bɔra n'i bɛ diaspora minnu bɛ États-Unis i ye anglais kalan k'a dɔn de ka nɔgɔ bɔ a la munna ni ko dossier min ko nana k'a fɔ ko a nana anglais kan de la munna n'olu tɛ se ka yɛlɛma bamanankan na munna n'olu tɛ se ka yɛlɛma pour que an ka état ka se ka baara kɛ n'a ye k'a ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ n ko maliyɛn dɔw de bɛ États-Unis minnu kalanna ye i kalanna i ka diplôme b'u bolo i ka anglais kalan k'a ɲɛdɔn minnu bɛ Allemagne ye allemand kalan k'a dɔn minnu bɛ France ka français kalan k'a dɔn minnu bɛ Espagne ka espagnol kan kalan k'a dɔn minnu bɛ Italie nin kɛcogo in na minnu bɛ Turquie ka Turquie kan kalan k'a dɔn mais munna olu tɛ se ka ta k'u ladon gouvernement kɔnɔ i k'a dɔn e bɛ jamana o jamana kan o jamana ye réalité ye jumɛn ye o bɛ kan min fɔ o kan dɔ ka sɔrɔ an ka état kɔnɔ mais an bɛ taa malankɔliw minnu tɛ kɔ dɔn minnu tɛ kɔ kalama i ma kalan bɛɛ b'a dɔn Mali kalan tɛ kalan ɲɛ sa Mali kalan ye kalan de ye minnu yɛrɛ université kɛ français ɲuman yɛrɛ i tɛ se k'a fɔ an minnu ma se université la an minnu yɛrɛ ma kalan an bɛ se ka mot min fɔ n'a jɛlen don billahi an ka kalan kɛ an ka diplôme tigiw tɛ se i tɛ se billahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa baara de bɛ baara kɛ baara de b'a to i bɛ nafa sɔrɔ billahi jamana in tɛ jɔ nkalon kan nin marché min filɛ nin ye Faransi ne ye nin fɔ a ka ca ni kalo wɔɔrɔ ye n ko ma n ko n'i y'a mɛn a bɛɛ ta n ko Mali ka kan yɛrɛ ye ko wɛrɛ tɛ dɛ an ka dossier ka sama ka bɔ Faransi yan sa cɛw siga ka bɔ bɛɛ la sa en tant que n'o de ma kɛ yan an kana da ka ambassade ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka na n'a ye Faransi yan de an bɛ jɔnya de la billahi foyi tɛ changer rien foyi tɛ changer a bɛ tila ka ci an fantandenw de kun ka dugu an ma dossier sama ka bɔ yan an ma foyi sama ka bɔ yan an man ka fɛn min na ninnu na an yɛrɛ kan ka carte biométrique dilan an yɛrɛ kan ka passeport biométrique dilan Sénégal yɛrɛ de b'a ta dilan Côte d'Ivoire yɛrɛ de b'a ta dilan mais mun de lagosili sera Mali ma parce que depuis Ala ka Mali da kalan tɛ yen wallahi kalan foyi de tɛ Mali kɔnɔ baara o baara i b'a ye grève de bɛ yen baara o baara i b'a sɔrɔ mankan de bɛ yen école yɛrɛ lajɛ kɛ
maa bɛ taa kalan kɛ ni hakilisigi de kɔnɔ mais hakilisigi b'anw ka ekɔlisow la wa a tɛ yen o mais minnu kalanna jamana kɔ kan a y'a lajɛ maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔ kan n'u kalanna olu de bɛ se ka jamana in lataa ɲɛfɛ bilahi n'o tɛ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ bilahi a tɛ diɲɛ réalité don surtout jamana jɔ ye min ye a bɛ se ka kule jama bɛ n kɔ a bɛ se ka kule bin bɛ fanga la mais a tɛ papaga don a la papaga t'a don a la a y'a lajɛ aw ka mɔgɔ fila fila ta nin jamana in bɛɛ lajɛlen na Italie aw ka mɔgɔ fila ta ye maliyɛnden minnu bɛ yen k'u kalanna ye k'u ka diplôme b'u bolo de ambassade ninnu tɛ dɛ kɔnsili ninnu tɛ dɛ olu kalanna mali kɔnɔ de olu ka diplôme nafa t'a la ni nafa tun b'a la an tun tɛ bila nin dingɛ kɔnɔ wallahi ni nafa tun b'a la an tun tɛ jigin nin dingɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ ambassade foyi tɛ yen min bɛ dɛsɛ ka hali passeport biométrique dilan surtout o ka kɛ aw ɲɛna o ka kɛ aw tile kɔnɔ aw k'o ta k'o marché di jamana wɛrɛ ma honte ko maloya dan de don maloya dan de don maliyɛnden minnu bɛ yen maliyɛnden gansan minnu bɛ yen k'u bɛ Italie a ye maa fila sugandiw la diplôme ba bɛ maa minnu bolo n'u kalanna wallahi ani Italie cɛla i b'a dilan fɔ ka ɲɛ bilahi ani Italie connaissance bɛ avancer minnu bɛ Allemagne mais diɲɛ bɛ nin kɛcogo de la mais ne t'a dɔn Mali bɛ ka relation ɲini ka taa fan min olu bɛ k'a ɲini i ni jamanaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛcogo jumɛn de la ne ɲɛ t'o la a ye maa fila ta Italie maliyɛnden minnu bɛ yen minnu kalanna a ye maa fila ta Allemagne maliyɛndenw bɛ yen minnu kalanna n'u ka diplôme b'u bolo bilahi bɛ kɔ dɔn ka tɛmɛ ambassades ni consuls kan a ye maa fila ta France kɔnɔ yan i kalannen don dɔnniya b'u la i ka diplôme baw b'u bolo i bɛ se ka an ni France relation an ni France marché an ni France ko ko b'an ni France cɛ i bɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛ maa fila ta diɲɛ jamana bɛɛ la nin kɛcogo in de la pour que ka taa n'a ye an ka jamana kɔnɔ o maa kelen ninnu de kan ka baara kɛ an ka gouvernement kɔnɔ an ka état kɔnɔ o maa kelen ninnu de bɛ se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn na parce que i b'a dɔn n bɛ jamana o jamana kan a réalité ni n ka jamana réalité n kan k'o comparer ɲɔgɔn na cogo jumɛn de la pour que n ka jamana ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ n'an bɛ yen dɔrɔn aw bɛ kule bu nin bɛɛ la dɔrɔn ambassade aw bɛ kule bu nin bɛɛ la dɔrɔn k'a fɔ ko consul cɛ nafa tɛ ninnu si la wallahi nafa tɛ ninnu si la n ye min fɔ tan n'an b'a fɛ jamana in ka jɔ jamana in tɛ jɔ ninnu kɔ dɛ wallahi n'i y'a mɛn ko Mali de y'a réalité fɛn ni Bamakɔ yɛrɛ tɛ yɛrɛ maliyɛn tɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ région tɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ président sigi ni président wuli yɛrɛ dɔn olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ coup d'état yɛrɛ kɛra kun min na a ma kɛ kun min na olu yɛrɛ t'a kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔ yɛrɛ si dɔn olu bɛ sɛnɛ k'u yɛrɛ de ye b'u ka jago k'u yɛrɛ de ye ta ka jɔyɔrɔ foyi t'u olu ka kungo la burusu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ min yɛrɛ la olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ Asimu taara o IBK nana o mun de y'a to IBK taara i tɛ foyi kalama la parce que munna anw de bɛ faransi anw de bɛ wari ci ka taa anw de b'an ka jamanaw jɔ anw de bɛ misiriw jɔ anw de bɛ nafolo bila ka taa an ka duguw kɔnɔ gouvernement ka dɔrɔmɛ kelen t'a la gouvernement jɔyɔrɔ foyi t'a la paga t'a la mais kan mago sa i b'an bali passeport de la kan mago sa kana nina liya la yan'aw kana nina liya aw tun kan ka nina liye an ka jamana ka carte d'identité de la fɔlɔ national Mali kɔnɔ ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ après ka na n'a ye jamana kɔ kan jomale ko jamana ka jɔ de jamana tɛ jɔ de n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais a tiɲɛ bɛ kɛnɛma de o erreur bɛ yen nin passeport ko la défaut bɛ yen nin nina ko la Mali état de don wallahi a ye responsable bɛɛ Mali état de ye i b'a assumer dɛ olu de y'an bila nin dingɛ kɔnɔ n'a m'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ye état ɲininka kɛ preuve b'anw bolo Mali état de kan anw b'o de fɔ preuve t'u bolo anw kan dɛ preuve de b'anw bolo u kan olu de ye wolosɛbɛn d'an ma preuve de b'anw bolo u kan passeport olu de y'a d'an ma preuve de b'anw bolo u kan jamana wolosɛbɛn jamana carte d'identité o de b'anw bolo preuve o ye preuve min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ la convaincre maliyɛnden bɛ jamana o jamana kan i ni wolosɛbɛn min bɛ don administration kɔnɔ o wolosɛbɛn in b'a jira k'a fɔ i ye jamana dɔ de den ye jamana dɔ de y'a jira k'a fɔ ne den de ye nin de si ye nin de jamu ye nin de bɔyɔrɔ ye dɛ aw hakili la o ye manamana ko de ye français maa minnu ta asile demandé la français maa minnu ta immigré la o tɛ o adamaden kunturu tɛ lajɛ o adamaden bɛ lajɛ ni sɛbɛn de ye sɛbɛn de bɛ lajɛ bi mais maa tɛ lajɛ k'a fɔ i ka kɔrɔ i ka surun o tɛ lajɛ i ka ja i cɛ ka jugu ne ɲɛ bɛ visage min na e la e tɛ maliyɛn ye dɛ o tɛ sɛbɛn dɔrɔn de don sɛbɛn de don n ko kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ de la sɛbɛn de b'a jira i ye maliyɛn ye i fari jɛlen don a jɛlen tɛ e ye maliyɛn de ye sɛbɛn de b'a jira i ye français ye n ko bɛɛ ye sɛbɛn ko de ye maliyɛn joli de bɛ yan ni français nationalité b'u bolo français de don wa n ko mago bɛ sɛbɛn dɔrɔn de la minnu
minnu taara imineria la ici do ici te o ngo jamana de seben du ma k'a fɔ ko ayita juge ayo juge ni politiciens la convaincre n'a ye ayita France état la convaincre ayita Allemagne état la convaincre awa anye Italie état la convaincre ka Espagne état la convaincre k'a yira k'a dɔn malien den fɛn fɛn filɛ nin ye ko wale sɛbɛn b'a bolo dɛ Mali de y'a responsable ye tiɲɛ de don ici de don jamu de don bɔ yɔrɔ de don cɛ an ka preuve b'an bolo dɛ o de bɛ taa da juge kɔrɔ o de bɛ taa da i bɛ jamana min kɔnɔ o faamabaw kɔrɔ ka étudier k'a lajɛ tiɲɛ la i ye malien ye dɛ ngalon t'o la dɛ ngalon de b'o la ngalon t'o la o aw b'a fɛ ka taa ɲini yɔrɔ min ayi aw ka dɔnni ta ka dɔgɔn quoi c'est dire anw tɛmɛna o yɔrɔ ninnu kan quoi a y'a ɲini hali bi k'a dɔn an bɛ kɔlɔlɔ in source ye jɔn ye a source ye min ye n'u ko suɲɛli ka dabila n'i ma suɲɛli dabila n'i minɛna mun de kan ka k'i la i kan ka datugu bon maa jumɛn de kan ka minɛ ninnu na sisan maa minnu ye nin wolosɛbɛn ninnu labɔ maa minnu nana ni nin tampon ninnu ye maa minnu y'a démarché kɛ fɛn mɔgɔ saba dɔrɔn de don mɔgɔ saba de don n'u bɛ état kɔnɔ awa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o mɔgɔ saba de bɛ se ka diɲɛ bɛɛ la convaincre awa n'o mɔgɔ saba tɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ état kɔnɔ min bɛ se ka état basigi ka tɛmɛ o mɔgɔ saba kan o ye jumɛn Jiji y'a fɔlɔ ye Jiji de y'u dilan avocat bɛ yen maire bɛ yen ninnu mɔgɔ saba de y'u dilan ninnu ye état ye ou bien ninnu tɛ état ye ni ninnu ma jate état kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a yira ko jamana tɛ yen ko ɲɛmɔgɔ tɛ yen a b'a ko jamana yɛrɛ tɛ yen an tɛ kuma o jamana ko kan an tɛ kuma o état ko kan olu de kan ka minɛ ka saisir olu de kan ka minɛ ko min kan ka k'u la o ka k'u la parce que i ye état de taara ye état dɔrɔn tɛ i ye jamana bɛɛ de taara ye n'u ye jamana taara ye olu de bɛ minɛ mais i y'a di maa minnu ma olu minɛbaga tɛ olu tɛ minɛ dɛ parce que olu tɛ transition kɔnɔna na dɛ olu tɛ minɛ dɛ olu tɛ minɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ olu tun kan ka minɛ olu tun tɛ ta yan o n'a y'a sɔrɔ ko olu kan ka attaquer de ko sariya kan ka olu de nɔ batu i tun tɛ ta Espagne dɛ i tun tɛ ta Allemagne dɛ n'i y'a ye u taara yan i y'a dɔn de a dilanbaga tɛ aw ye aw t'a dɔn a bɛ dilan cogo min ni état bolonɔ de diɲɛ bɛɛ b'o kalama état bolonɔ tɛ fili diɲɛ jamana si kan a y'a kɛ tɔrɔ i jɔn ka kuma in jɔ parce que fɛn bɛ ka weleli bɛ ka caya ouais allô soldat allô Allô, soldat, R24. ouais ça va kan ninnu de bɛ Ko bɛ cogo di? ouais ko ka fisa yɛrɛ I bɛ direct la bɔ n y'a ye notification na k'an bɛ se k'i wele. ah ouais ouais n bɛ direct la whatsapp kan kɔni J'espère que parce que n y'a ye k'i bɛ se i ko k'an bɛ se ka weleli kɛ kɔni. ouais i bɛ direct kɔnɔ ka bɔ Voilà. Baasi tɛ fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na. non baasi foyi tɛ alhamdulilah yɛrɛ An bɛ i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la walahi i ka dɛmɛ la k'a sɔrɔ i ka dɛmɛ la ni ninnu tɛ se ka u kumakanw tɛ se ka se yɔrɔ ma ni k'u kumakanw lase e yɛrɛ ka kumakanw tɛ i bɛ ka ni ninnu kumakanw tɛ se yɔrɔ min na e bɛ ka mɔgɔw de i n'a fɔ i ye ciden de ye i cira de i bɛ ka ci de lase an ka foli b'i ye o yɔrɔ la voilà bon ni fɛn fɛn kulo b'an na nin wagati in na bɛɛ k'i kulo ma da bɛɛ ka lamɛnni kɛ n bɛna kumakan min fɔ peut-être an tɛna na dɔgɔyali kɛ mais an bɛna na an ye dɔ fɔ dɔ kɛra kuma in na dɔ kɛra tiɲɛ fɔ in na an ye dɔ k'a la quoi minisiri ko tan a bɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ o bɛɛ bɛ ka dépend anw yɛrɛ de la parce que minisiri kun na anw bɛ sunɔgɔ de la hali bi quoi ale kun na quoi parce que munna parce que anw yɛrɛ tɛ ka acte posé fɔlɔ acte concret posé olu ni m'u kamana gan parce que an bɛ nin bɛɛ la u kamana tɛ ka gan fɔlɔ parce que o de kama u bɛ k'an lajɛ i n'a fɔ fɛn parce que chaque seconde bɛ tɛmɛ dɔ mako bɛ sa la chaque seconde minute tɛ seconde ne kɔni bɛ min fɔ parce que ne tɛna na kuma bilen i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ min kan parce que minisiri ne tɛna kuma olu kan bilen ne bɛ kuma an yɛrɛ de kan problème bɛ an minnu da la walahi bilahi an ka kuma mugu groupe ni fɛn ninnu kɔnɔ an ka dabila nafa t'a la tuguni parce que ko bɛ dɔnna quoi hali ko mɔgɔ bɛ bɔ mali la ka na yan a tigi b'a ka billet de tiɲɛ ka na parce que k'u bɛna an ka problème lajɛ a bɛna billet tiɲɛ de la parce que u b'a bɛɛ kalama wa ka billet u bɛna yan diya de la dɔrɔn yan takosi dumuni kebab dumuni fɛnw de la dɔrɔn patati patata ni fɛn ninnu olu t'an ka sira ye o i bɛ to mali diya fɛn de bɛ dogo bi yan foyi tɛ dogo u denw ta problème kɔnɔ o de la u bɛ na yan bɛɛ kɔnɔ ka avion ni fɛnw ta u bɛ wari min kɛ ka avion ta ka o wari min tiɲɛ o wari yɛrɛ
o bɛ se ka carte hakɛ min dilan yɛrɛ carte ala bɛ se ka carte dilan machine san wari min dɔrɔn carte dilan machine man ca yɛrɛ. non mais ngo an yɛrɛ de b'a a manika fɛn filɛ an yɛrɛ de b'an ka carte dilan dɛ an yɛrɛ de b'a dilan a kaɲi ka tɛmɛ sidiri han an ka carte kaɲi ka tɛmɛ hali Mali passeport kan cɛ i ka ci la sa ngo maliyɛnw dalen bɛ ten dɔrɔn a bɛ ka nafolo ta dɔrɔn ka taa dun ten dɔrɔn don o don sotoni bɛ ka ɲini don o don a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini aw bɛ dɛsɛ ka hari non mais hari machine ka machine dɔrɔn san maliyɛndenw kama ni na machine hali ne yɛrɛ bɛ se ka machine san ne yɛrɛ bɛ se ka machine san alhamdulillah olu tɛ maloya u tɛ maloya Mali autorité maloya t'u la wala bilaye kumakan duman dɔrɔn kumakan duman wa mina solution ye u bɛ avion ta ka na yan u bɛ na u ka ci de la u tɛ na an ka ci la o jusqu'à u b'o kɛ sugu vert de ye dɔrɔn ne bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛna bɔ maliyɛnw na a ye wuli ka jɔ hali mɔgɔ o mɔgɔ tun b'aw dɛmɛ Mali kɔnɔ i y'a lajɛ ko dusu de t'aw kɔnɔ bɛɛ y'i man ne y'o de fɔ n ko bɛɛ bɛ wuli ka kule ni kɛlɛ in ye kɛlɛ sugu min ye maa min maa ni n'a ka nafolo de i tɛ se ka kɛlɛ in kɛ dɛ ba caman bɛ bɔ dabarabaya la tile 2 3 oui a bɛ ta katina ko bɛ ta dɔnna ta bɔra ta n ka cɛ anw bɛ place min na n'a dɔnna n'a yɛrɛ y'a réalité dɔn a b'a man kun dɛ parce que ale b'a vie a yɛrɛ yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ a b'o matarafa ka tɛmɛ aw ka vie kan parce que a y'a dɔn ko dusu de t'aw kɔnɔ c'est-à-dire a tɛ se k'a si bɛ kɛ k'a yɛrɛ mago sa dusu de t'aw kɔnɔ maa joli de nana min nana nin nina ko in na ka mankan wuli k'a jɔ n'aw bɛ boli ka taa vidéo lajɛ n'aw bɛ boli ka taa vidéo tigɛ ka na n'a ye mais a labanna wa a tɛ laban o parce que i b'a dɔn hali aw minnu yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ ko dusuntanya de don c'est ça o tiɲɛ de dusuntanya de don walahi u ka kuma nɔgɔ t'a la walahi bɛ min man quoi an yɛrɛ de don quoi parce que voilà hali laban n'aw tɔgɔ tɛ facilité kɔnɔ bilahi aw kana siga de aw kana wuli ka jɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ne m'o de fɔ ye hali fanba yɛrɛ m'o kuma de fɔ a ko n'aw bɛ wuli ka jɔ ale k'a dɔn de jama de b'a kɔ mais n'ale t'o dɔn ale tɛ se ka si kɛ buni bɛɛ la dɛ a ma nkalon tigɛ o ne ye nin fanba yɛrɛ ye non mais aw dalen bɛ yen ko fanba bɛ ka kuma CNT kɔnɔ n'aw tɔgɔ ye fanba bɛ ka kuma fanbaya bɛ mɔgɔ la a kɔ wa gɛlɛya b'aw minnu kan est ce que aw bɛɛ ye wa Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Ni d'abord ni problème il reflète c'est très simple parce que c'est très simple parce que ni ne bɛ ka kuma ne bɛ Lyon de n t'a dogo ne tɔgɔ Seydou ne bɛ Lyon a dogoma fɛn parce que dogodogo ni fɛn tɛ nɔ e mako bɛ sala e b'i dogodogo mɔgɔ ma na n'i ye yan e b'i dogodogo n'i dogodogo n'u y'i cɛ don min na ka taa n'i Mali kɔnɔ i b'i dogodogo non bi ta quoi i ye n sɔrɔ communication de la quoi grand sœur Awa Tisa komi n bɛ appel fana de la quoi o de y'a kɛ n'o tɛ n b'a dɔn n b'i ta o i y'a ye ale bɛ taa o n ko allo oui allo n ko n'i dogodogo ni don min na n'u y'i cɛ ka taa n'i ye Mali kɔnɔ o don dogodogoli bɛ ban e b'i ka sira tigɛ e b'i dogodogo k'e tɛ bɔ ka taga ni consulat ci bɛ consulat la ni manifestation e tɛ bɔ n'a fɔra k'an ka taa consulat la ka taa an ka ci ɲininkali kɛ e tɛ bɔ e bɛ dalen to so kɔnɔ yen mon frère i da walahi bilahi i da ni ko sisan an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye yan ayi o kelen min o tɛ ka muti to yan ne bɛ k'o de fɔ sa n ko hali minnu bɛ CNT kɔnɔ laban na i t'aw tɔgɔ fɔ ye parce que hali représentant minnu bɛ yen minnu bɛ ka siran ka fara aw kan k'aw dɛmɛ bɛɛ min man quoi i b'u man ko parce que ɲɛ b'a la cɛ an bɛ ka minnu yɛrɛ dɛmɛ dusu de t'u kɔnɔ sa parce que tiɲɛ la dusu de tɛ anti-catinaya bi dusu de t'u kɔnɔ maa minnu bɛ ka dɛmɛ bilahi dusu t'u kɔnɔ dɛ walahi tiɲɛ bɛ fɛn b'a bolo a k'a man ko dɛ taa i ka ci la dɛ tiɲɛ b'a bolo dɛ walahi non mais et puis fɛn fɛn kulo bɛ na a kana digi mɔgɔ la ka daminɛ ɲɛmɔgɔ la ka taa fo problème bɛ min na ɲɛmɔgɔw b'u k'u sɛgɛn kɛ mais ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ la an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ tɛmɛ parce que n'i ye kuma fɔ a bɛ digi bɛɛ la mais i tɛ ka sɔrɔ a tɛ bɛɛ kan i bɛ kuma fɔ général de la ni min y'a faamu cogoya min na o y'a faamu ten kuma ye kuma de ye ɲɛmɔgɔ bɛ dɛmɛ na min bɛ dɛmɛ na ala kama ala de b'o sara n'a ye min bɛ ka k'a yɛrɛ ko fana ka ala de n'i ye ɲumanya kɛ i b'o ɲuman sɔrɔ ɲɛ ni juguman fana kɛ i b'o fana sɔrɔ ɲɛ ne bɛ min fɔ fɛn fɛn kulo la nin wagati na maliyɛnw walahi bilahi maraka jeunes bamanan jeunes fula jeunes maliyɛn bɛɛ a ye wuli sinon walahi bilahi ko mɛn ko tɛ ko janko tɛ hali sini bɛɛ nin ko in bɛ se ka régler u dilan dɔrɔn k'a fɔ da la dɔrɔn a fara ka bɔ a la da dɔrɔn n'o kelen nkalon fine don k'a fɔ k'a ɲagaminen foyi ɲagaminen tɛ jusque u ɲɛ b'a la an yɛrɛ de nafa de tɛ anw na u ka fɔ u mako t'an na yɛrɛ u mako t'an na dɛ mais olu b'u ka place makara ni fɛnw na olu ka pas faga t'anw na kɔrɔ kun dɔgɔ quoi an ka foli bɛ bɛɛ ye an ka kɛ ala ni kira kama quoi an ka dɔ bɔ kuma in na an ka acte poser dɔrɔn a banna quoi fagali tɛ n ko hali ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ nin bɛɛ kɔfɛ k'aw dɛfa mais bɛ tila k'u man ko kun jumɛn de la parce que i b'a dɔn an bɛ ka minnu dɛfa dusu t'u kɔnɔ
an bɛ ka minnu defa de dusu de t'u kɔnɔ o de don anw ye de fɔ c'est dire fanba dan ye ka kuma de mais fanba tɛ se ka anw jɔyɔrɔ ta anw yɛrɛ tɛ se ka aw jɔyɔrɔ ta nin de don bɛɛ ni place de don guerre kɔnɔ ouais TikTok fɛnw kan kuma mugu lɛ ka to ka taa musomanin wɛrɛw lajɛ fɛnɛ u yɛrɛ mako se k'o ɲɛnabɔ o dimi tɛ se ka ban quoi ko n ye cɛ n ye cɛ ne y'o de fɔ sisan ko maa o maa bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ n'a bɛɛ tun bɛ prison de la bilahi a b'a sɔrɔ ne ye exception sɔrɔ a la min bɛnna Alahu Taala cɛ parce que n bɛ nin di min ka jugu ni nin ye quoi n bɛ kɔ kɛ min ka jugu ni nin ye mais aw bɛ kɛnɛ ma aw sen ka kɛnɛ aw bolo ka kɛnɛ foyi t'aw la fa t'aw la aw tɛ lagalagatɔw ye aw bɛ kɛnɛ kan aw ka hakɛ ka minɛ aw bɛ kɛnɛ kan wolosɛbɛn b'aw bolo aw bɛ kɛnɛ kan passeport k'aw bali jamana passeport la o sababu ye mun de ye n'aw yɛrɛ ka c'est dire n'aw yɛrɛ ka dusuntanya ne terikɛ dɔ ko ma ne terikɛ dɔ ko ma i ba ko maloyala dan de don est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan k'u dɛmɛ dɛ mɔgɔ ma k'u dɛmɛ n y'o de fɔ n ko karisa bɔra wa an taara karisa ka video ta karisa kumana ni na ko ka nin si t'a ɲɛ dɛ e yɛrɛ ye jɔn de ye dusu yɛrɛ tɛ maliyɛn jeune kɔnɔ dusu t'an kɔnɔ n terikɛ dɔ i bɔra ko dusu t'an kɔnɔ mais c'est vrai ko an ka mɔgɔ di ni mɔdɛn sugu ni ko la dɔrɔn ko soldat je pense que i ka réseau in bɛ ka tigɛ olu ka mɔgɔw ko tout près Lyon Lyon tout près Ivoiriens ka conseil manamana ko la Lyon yan encore yan billahi Ivoiriens bɔra hali bi taara conseil u taara u kama taara tiɲɛ non mais malien bɛ siran de malien bɛ siran o ye sira da ɲɛ dɛ cɛ maa ka sira i yɛrɛ kun ye maa ye diɲɛ yɛrɛ sini malien de tɛ wallahi cɛ diɲɛ yɛrɛ ye problème ye ne y'o de fɔ sa ɲɛnamaya yɛrɛ depuis den gɛnni denmuso depuis wolola ka na ɲɛnamaya in kɔnɔ e ni problème de don fɔlɔ fɛn kelen de bɛ dabali ba i b'a dɔn min bɛ dabali ba i b'a dɔn i b'i ka ji sira ni fɛn bɛɛ kɛ ka na yan e bɛ ni kun siɲɛ k'i yɛrɛ mako ka siran o de bɛ ni dabali ban quoi o de bɛ ni dabali ban bɛɛ bɛ siran mais i mako bɛna sa i mako salen don hali bi e bɛ ka i b'a dɔn ji sira in ye min ye i b'a dɔn ji sira in si bantɔ de tɛ ji in tigɛ mais dusuntan bɛ ji in tigɛ ka na fugari bɛ ji in tigɛ ka na lagalagatɔ bɛ ji in tigɛ ka na mais si bantɔ de tɛ ji in tigɛ dɛ ji nali tɛ dusu dɔrɔn ye dɛ si bantɔ o t'a tigɛ hali n y'o de fɔ n ko faransiya ma dogo dɛ ne y'a fɔ n ko Europe yan n ko ala bɛ papier nɔgɔya dɔw ye ka papier d'u ma mais u na man kan mais ni mɔgɔw miirila n bɛ kulonkɛ de la ala de b'a nɔgɔya sinon u na man kan wallahi u na man kan ko min na parce que dusu t'u la tiɲɛ bɛ fɔ faamaw ye cogo min an ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ ye ten quoi c'est ça quoi n ko ne min fɔ dɔrɔn wallahi u bɛ video lajɛ bɛɛ bɛ ka video lajɛ wa u b'a fɔ a bɛ ɲɛnabɔ wallahi bila mon frère i sigi kana wuli a bɛ ɲɛnabɔ i sigi e yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ se ka falen sago ye quoi kuma ka ca dɛ mais on verra an b'a kɛ dɔrɔn n'i bila mɔgɔ wɛrɛ b'i ta quoi mais l'essentiel ye min ye dɔrɔn problème foyi t'a an la ka fɛn quoi o dɔrɔn de don merci ouais problème foyi t'a la awɔ merci beaucoup soldat awɔ ciao oui allo salam alaikum wa alaikum salam baasi tɛ denbaya dun baasi foyi tɛ alhamdulilayi yɛrɛ baasi t'aw la non baasi foyi tɛ alhamdulilayi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen i bɔ kɔrɔ ta bon an bɛ k'i lamɛn quoi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani anti katina mɔgɔw bɛɛ lajɛlen merci bɛɛ tulo b'i la bon soldat a bɛ ka kuma yɔrɔ dɔ kan a bɛ n'a fɔ cɛ bon a bɛ ka kuma ka kɛ i b'a fɔ ko halisa wulikajɔ de tɛ ka kɛ wa ou bien mun de quoi mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka bon o yɔrɔ in na ne ma sɔn dɔɔni parce que cɛ wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye an b'a min kɛ dɛ anti katina voilà kabiri kɛlɛ in ka daminɛ ni bi cɛ RS24 i ma lasement foyi kɛ k'a fɔ ko jama ma bɔ a bɛ ka min fɔ a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire hali n'i bɛ manifestation kɛ o tɛ se ka kɛ quoi c'est pas possible o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de ye ni manifestation bɛ kɛ dɔw de bɛ bɔ dɔw de bɛ t'u yɛrɛ sacrifier dɔw ye quoi i m'a faamuya jama bɛɛ tɛ se ka bɔ quoi i m'a faamuya mais hakɛ min mana bɔ an b'a lajɛ an b'o jama in de lajɛ sisan ka analyse kɛ an bɛ se ka nafa jumɛn de sɔrɔ o jama in na i m'a faamuya déjà an bɔra e nɔfɛ siɲɛ baden na i m'a faamuya
ça fait 2 ans be kololo kono alsa an teka seka solution so fe nyume de problème ni tara groupe yi sa plus de ma ba fla de talent le groupe yi sa ni wole ke amana ke chogo al na kira 15% o be bo al na kira ma kebe fla ma kebe na ni o seka o be bo manifestation na o te bo mais ne ga min foni manifestation na ne be taw ne be réalité chamayo i be ta manifestation na ma kebe sama de le kabo bon ne kɔni bɛ jama min ye mun compter mais ne b'a e t'a dɔn anw de b'a dɔn anw de bɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ ka bɔ yɛrɛ n'i y'a lajɛ maa ba mɔgɔw bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko maa ba fila min bɛ groupe kan maa ba fila bɛ groupe kan nka n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ taa manifestation dɔrɔn na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna bɛ yen problème t'o olu kan dɛ olu taara aw dɛmɛ de mais problème ba anw minnu ka don maa ba fila ye a ka kɛ yɛrɛ maa ba kelen min bɛ groupe kan parce que membre min bɛ yen a bɛ mɔgɔ min kan o si tɛ groupe kan o ne b'o kalama o. Ok soldat lamɛn ok soldat n bɛ exemple fitinin d'i ma manifeste M5 kɛlɛ kɛra mɔgɔw bɔra nɔ mɔgɔw bɔra kɛ kosɛbɛ mais voilà jama baden bɔra mais o ta yira fana k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ maa o maa kelen kelen na kan k'a bɛɛ bɔra dɛ dɔw de bɔra non bah oui non ijo sa e bɛ ka bɛɛ je sa e bɛ ka je ijo lamɛ sa bon jama ka kɛ yɛrɛ problème bɛ minnu kan olu tɛ ka bɔ mais problème tɛ minnu kan olu bɛ ka bɔ mais problème tɛ minnu kan olu tɛ ka bɔ tu penses que ko ɲuman de don wa c'est pas comme non ne question de pose ko ɲuman tɛ yan bon e b'i sigi cogo jumɛn de la ko mɔgɔ wɛrɛ ka e mako dilan awɔ sa o tɛ ko ɲuman ye sa mais ne bɛ fɛ ka min fɔ c'est-à-dire i tɛ se ka adamaden monopole gɛrɛ quoi m'a faamuya c'est-à-dire jama min bɔra ne yɛrɛ fɛn min ka i lamɛn e ni ne bɛɛ bɛ n ka hakilina kelen de kan a ka d'an bɛɛ ye jama in bɛɛ lajɛlen de ka bɔ ka na mais ne k'i ma n ko de tɛ se ka kɛ c'est pas possible nin yɔrɔ la an tɛ hakilina kelen na sa parce que e bɛ ka min fɔ o yɛrɛ tɛ kuma fɔta yɛrɛ ye fana n b'o fɔ ka diɲɛ ye non lamɛn n bɛ nalen o n bɛ kuma d'i ma o ni ne k'i ma k'a fɔ ko jama tɛ ka bɔ minnu bɛ ka bɔ a tɛ komi an jɔra olu la olu tɛ o minnu tɛ ka bɔ kuma fanba bɔ olu yɔrɔ de la anw b'an ka manifestation fɔlɔ kɛ non n kɔnɔ sa anw b'an ka manifestation fɔlɔ kɛ maa kɛmɛ tun bɛ yen wa est-ce que o tun bɛ yen wa ma jama compter mais non manifestation fɔlɔ e taara wa min kɛra a kɛra yɔrɔ jumɛn min kɛra polisila la o min kɛra place de la république la o ne min ɲininka manifestation fila la de kelen dɔrɔn n ko an ka manifestation fɔlɔ min kɛra a kɛra yɔrɔ jumɛn ne taara manifestation camanba de la sa non ne ka question to yɔrɔ kan sa ne bɛ ka question min d'i ma kana i taara manifestation caman na n ko an de b'a bɛɛ organiser ne b'o dɔn ne bɛ k'i ɲininka nin ko manifestation fɔlɔ la e taara wa e ma taa o la o mais mɔgɔ min bɔra o la a tɛ mɔgɔ 50 don mais est ce que anw découragera wa i kana fɔ ko ma taa wallahi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n bɛ tila ka na ni preuve ye n b'a yir'i la i ka privé la ne t'o dɔn ne ye question di e yɛrɛ ne taara manifestation caman na ne b'a filmer ka bila ne m'i sɔsɔ sa non mais soldat i b'a dɔn min don wa e tɛ se k'i jɔ ne ɲana k'a fɔ ko wayi ko mɔgɔ minnu bɔra ko olu taara ko mais ko jama bɛɛ lajɛlen tɛ se ka bɔ ka taa manifestation na e tɛ se k'o fɔ ne ɲana o mais c'est comme ça c'est logique non c'est pas logique ayisa ne ka kuma yɛrɛ tɛ yɔrɔ kan parce que i ye ɲɛkɔrɔma tigɛ mais ne ka kuma yɔrɔ tɛ yɔrɔ kan ne ka kuma bɛ yɔrɔ min kan base jati la ne ka kuma bɛ yɔrɔ min kan dɛ jama min b'an bolo n'an ye manifestation organiser jama min b'an bolo an k'an wasa dɔ la an k'a essayer an ka sirakisi to bɔ pour que o jama bɛ se ka nafa kɛ cogo min na non n b'a fɛ ka min ça fait 2 ans i bɛ lamɛn de s'il te plaît lamɛn soldat ala kama e de ye jidi ye n b'a dɔn mais an fana bɛ yen an b'an ka idéw d'an ma an bɛɛ ka se ka réfléchir cogo min na parce que an bɛɛ ka laɲini kelen in ka se ka aboutir de problème t'a la n'an ye manifestation organiser jama fitinin min bɛ n bɔ an k'an jija an k'an wasa don o la an ka décision mun ta an ka décision ta o kan n'a sɔrɔ ni kodo parce que fɛn nin fɛn in siɲɛna ka mɔgɔ to responsabilité la ka mɔgɔ to fonction na olu bɛɛ lajɛlen de y'a responsable i m'a faamuya n'a sɔrɔ ni nin kasina ko in siɲɛna ka koto to concile kɔnɔ yen an k'an ka fɛɛrɛ de tigɛ sisan koto ka démissionner ka bɔ yen parce que a kɛra ɲɛna a tun b'a kalama a y'a ɲɛ tugun kan n'a sɔrɔ ni ambassade tun b'a kalama a signé to la an kan ka wuli sisan ka manifestation kɛ ko ambassade ka démissionner parce que a y'an janfa a ye jamanadenw janfa a y'a dɔn k'a fɔ ni kɔlɔlɔ bɛ a mana explication di mɔgɔw ma
bon en filɛ n'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi donc ale place in na bilen ale t'a mérité puisqu'il est censé ka an protéger nin kɔnɔ sugu ninnu de ma Habibu Sila olu bɛɛ tun b'a kalama k'a fɔ ko nin ko in kan ka kɛ sen na donc u ma se ka bɔ ka se ka explication di mɔgɔ ma an kan ka min kɛ sisan an kan ka manifestation in de organiser sisan jama fitini jamaba min bɛ kɔfɛ i ka n'i jigi da o jama fitini bɛ bɔ dɛ an ka wasa don o la an ka bɔ an ka fɔ ko ninnu ka démissionner ka bɔ an ka place in na u t'a mérité ko an ka taa ni ko ye ten de n'a sɔrɔ n'an kan ka hali journaliste de sara ka pour que ka se ka interview organiser ni minnu bɛ Korofina mairie la ye parce que voilà n delila ka nin kuma in f'i ye privé la n'a sɔrɔ ni u tun b'a kalama pour que an ka se ka bɔ an k'u yira diɲɛ na k'a fɔ ko ninnu de bɛ ka maliyɛndenw mago sa tunga la pour que an ka se ka nafa sɔrɔ au moins an ka jama fitinin na quoi mais i bɛ ɲɛ bɛ nin jama in bɛɛ la n'i ko k'i bɛ ɲaga nin jama in bɛɛ la jama in bɛɛ tɛna se ka bɔ c'est pas possible i m'a faamuya jama fitinin b'an bolo an ka wasa to la an ka essayer an ka baara kɛ n'o ye baara min bɛ se k'an nafa i m'a fɔ biman bila nin kɛlɛ in na quoi halisa kɛlɛ dɛsɛlen don ka nɔ bɔ quoi i m'a faamuya n'a fɔra kabiri waati to kun kɛra kɛlɛ in na kɛlɛ kun ye puissance sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a bɛ ka nin min fɔ nin hali min filɛ hali fɔma min filɛ nin ye assemblée kɔnɔna nin Mali la yen an bɛɛ bɛ ka soutenir mais a bɛ fɛ an ka kɛ cogo di a bɛ fɛ an ka kɛ cogo di solution b'a bolo n'a sɔrɔ ni stratégie wɛrɛ de b'a bolo an ka wulikajɔ min kɛ plus an ye wulikajɔ min kɛ ka fara nin wulikajɔ in kan a y'o fɔ an ka wulikajɔ fana kɛ i m'a faamuya k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni violence k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni n ka cɛ bonya degulen ko a ma faamuya n'a sɔrɔ n'an bɛ k'an ka hɛrɛ de ɲini a kana taa kɛ ko wɛrɛ ye n'a sɔrɔ ni hakilina b'a bolo a ye bɔ ni hakilina wɛrɛw ye hakilina min bɛ ne bolo o de ye nin ye k'a fɔ ye o ye conseil de i m'a faamuya a y'a kɛ ala kama a ka essayer a ka baara kɛ ni mɔgɔw ka conseil ye en plus jama fitinin b'an bolo ne kɔni ma ɲaga jamaba in na jama fitinin b'an bolo an ka essayer an ka hakili la travailler n'o jama ye minnu kɛra responsable ye nin ko in na olu ka se ka bɔ o place la pour que Mali yɛrɛ k'a santi k'a fɔ ko fɛn dɔ kun kɛra diaspora la min ma bɛn ten sa ça fait 2 ans mɛn kɛlɛ in na halisa an tɛ sɔn ka nɔ bɔ an tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ an kuma a b'a fɔ ko halisa an de ma wuli ka jɔ a bɛ fɛ an ka wuli ka jɔ ka tɛmɛ nin niveau a bɛ fɛ an ka mun de n b'a fɛ k'i ɲininka nin yɔrɔ la quoi e ko ka Habibu n kɛlɛ Habibu ninnu i bɛ kɛlɛ cogo jumɛn na a bɛ manifestation organiser démission à Habibu Sila an bɛɛ bɛ bɔ jama hali ni jama bɛɛ ma bɔ minnu bɛ bɔ o bɛ bɔ télé la o bɛ bɔ diɲɛ bɛɛ b'o ye i m'a faamuya k'a fɔ ko ninnu bɔra pour que Habibu Sila ka a ka poste bila munna ko parce que a tun bɛ responsabilité dɔ la a ma se ka assumer a ye jamanadenw janfa i jɔ kana taa yɔrɔ jan sa e ka ne kɔnɔ sa e m'a fɔ ko ka manifestation de organiser manifestation bɛ organiser jɔn de kama manifestation bɛ organiser diaspora anw de kama kɛ anw minnu bɛ bɔ a bɛ organiser de kama a tɛ organiser anw minnu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ a tɛ organiser aw de kama mais mun na aw tɛ bɔ voilà justement mais c'est-à-dire i kana fɔ k'i bɛ jigi da bɛɛ non i jɔ sa e bɛ ka taa yɔrɔ min o tɛ n ko mun na aw tɛ bɔ de non munna tɛ ne ko bɛɛ de tɛ se ka bɔ yɔrɔnin kelen o monopole tɛ mɔgɔ bolo bɛɛ tɛ se ka bɔ tɛ e ka kuma ye o tɛ e ka kuma ye o bɛɛ tɛ se ka bɔ problème bɛ bɛɛ non parce que ne bɛ bɔ non soldat o tɛ e ka kuma ye parce que mun na bɛɛ tɛ se ka bɔ est ce que problème tɛ bɛɛ de kan mais ni problème bɛ bɛɛ kan e tɛ se ka bɛɛ monopole tere c'est-à-dire mɔgɔw ka faamuyali kɛcogow tɛ kelen ye e bɛ ka kuma yɔrɔ dɔ de kan ne lamɛn e bɛ ka kuma yɔrɔ dɔ de kan yɔrɔ min e ka dɔnniya t'a la et puis e man kan k'i da don yɔrɔ yɛrɛ la ne ko bɛɛ tɛ se ka bɔ problème de bɛ bɛɛ kan e nana n'i ka problème de ye e bɔra n'i ka problème de ye mɔgɔ wɛrɛ min fana bɛ yen n'a tɛ bɔ mun n'a tɛ bɔ n'a ka problème ye voilà mɔgɔw tɛ kelen ye non i jɔ sa fɛn kelen de ye maliyɛnw to kɔfɛ bɛɛ k'i hakɛ to mais bɛɛ tɛ quoi mais kuma bɛ fɔ généralement parce que mun na c'est dire i bɛ kuma n'i yɛrɛ de ye mais faut pas que n'i bɛ kuma tɔw place la parce que e tɛ ɲɛfɛ e tɛ non ne ma kuma tɔw place la non mais i kumana tɔw place la n lamɛn sa parce que e ko bɛɛ tɛ se ka bɔ non i jɔ sa e tɛ se k'o conseil di ne ma e ka ne lamɛn sa i jɔ sa e ka ne lamɛn sa e tɛ se k'o conseil di ne ma ne de bɛ ɲɛfɛ ne b'a dɔn ko min b'a kɔnɔ ne b'a dɔn ne de b'a fɔ i jɔ sa ne de b'a fɔ bɛɛ ka bɔ non i jɔ sa non e tɛ se k'o fɔ parce que jama min bɛ ka bɔ est ce que ne b'a fɛ ka baara min kɛ jama in bɛ se k'o baara kɛ wa e b'a essayer sisan ka hakilina wɛrɛ ɲini non est ce que ne b'a fɛ ka min kɛ jama i jɔ sa jama min bɛ ka bɔ est ce que jama in bɛ se k'o baara kɛ wa mais ça dépend e de kan ka réfléchir mais ko ne de e m'a fɔ ko ne de ka réfléchir n ko ne de bɛ k'a fɔ n ko mɔgɔw tɛ ka bɔ
ne be o do k'a fɔ ko ne de bɛ réfléchi ne de ye réfléchi tout k'a fɔ ko jama tɛ ka bɔ parce que ne de b'a dɔn an bɛ ka min kɛ jama min kan k'o place ɲɛ o jama de tɛ ka bɔ mais n'i ko ko non o dɛsɛlen don ka bɔ voilà o jama dɛsɛlen don ka bɔ n'i ko jama fitinin bi o dɛsɛlen don ka bɔ yɔrɔ i jɔ b'a ye mais jama fitinin b'i bolo dɛ reste i wasa t'o la o jama i jɔ sa an k'o kɛ ba ye non ne namɛ sa ne bɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna o yɔrɔ faamu kan e bɛ ka taa cogo min na o tɛ sa e m'a fɔ ne de bɛ réfléchi k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ an kan ka min kɛ wa ne de t'a kɛ yan bon ni ne de b'a kɛ ne de y'a dɔn k'a dɔn fana jama min bɛ ka bɔ ne b'a fɛ ka min kɛ jama min bɛ ka bɔ olu de tɛ se k'a kɛ n'u tɛ se ka kɛ sisan e b'i ka baara bila o kama wa non ni ne bɛ n ka baara bila n b'aw wele wa voilà justement c'est non e tɛ se ka taa ɲɛfɛ o parce que mun na ne de ka question de don i ye question di ne de ma ne de kan k'i jaabi ne de y'i jaabi e bɛ se ka mun de fɔ ne de bɛ réfléchi k'a dɔn jama min bɛ ka bɔ i kan ka nin de kɛ i duralen don ka nin de kɛ bon n'o jama tɛ se k'a kɛ ne bɛ jama de wele jama min tugu problème bɛ minnu kan olu de ka bɔ bon ni e ko ne ma sisan ko non ko jama min bɔra ko olu de bɛ se k'a kɛ ko jama min ma bɔ ko n kana nɔrɔ jama bɛɛ lajɛlen na bon jama bɛɛ lajɛlen bɛɛ de dun nana k'a fɔ ko problème b'a la o problème bɛ ne bolo non ne tɛ se k'i lamɛn parce que o problème i jɔ sa jama bɛɛ nana e ɲɛ bɛ jama min na ko ne kan'u wele ne duralen don k'u wele n'u ma bɔ n'a ka di ne ye k'a jɔ n b'a jɔ ne m'a fɔ k'i ka n'u wele dɛ e m'a fɔ ko ne ka ne jigi da u kan wa voilà justement parce que i jɔ sa n'i ko ko ne kana n jigi da u kan non a tɛ tigɛ sa an bɛ débat de la t'inquiète pas an bɛ kuma di ma e m'a fɔ ko ne kana n jigi da u kan mais o jama dun y'a jigi da ne kan cogo jumɛn de la bah voilà mɔgɔw tɛ kelen ye non i jɔ sa mɔgɔw tɛ kelen ye kana kuma olu place la sa parce que e bɛ ka kuma yɔrɔ dɔ de la yɔrɔ min a dɔnniya t'i bolo o ye kelen ye yɔrɔ min i t'a jɔ yɔrɔ dɔ o ye jumɛn ye ne ye ɲɛmɔgɔ de ye o ye kelen ye filanan e tɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ nana bɛɛ sera ne ma ni bɛɛ sera ne ma ne bɛ bɛɛ de wele bɛɛ kan ka jalaki cogo min bɛɛ jalaki tɛ o ye ne ka hakɛ o ye ne ka hakɛ a man kan ka bɛɛ wele hali n'a sɔrɔ sini ni e bɛ bɔ de ni e bɔra minnu ma bɔ ne duralen don k'u wele k'u jalaki mun na aw ma bɔ ne nin ka condition nin ka prévu don kun jumɛn de la parce que olu de sera ne ma mais e tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna de k'a fɔ ko jama min ma bɔ ko jama fɛn fɛn bɛ yen ko n kana n jigi da bɛɛ kan mais jama bɛɛ nana jigi da ne kan ne bɛ n jigi da bɛɛ kan bɛɛ ka bɔ pour que bɛɛ mako ka n bɛ se k'i répondre yan yɔrɔ la voilà munna ne ko ko i ka n'i jigi da jama in bɛɛ kan parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ye personnellement an ka di ye ni manifestation bɛ ka kɛ ni 2000 personnes min dalen filɛ groupe kɔnɔna na a bɛɛ ka bɔ an bɛɛ ka ye kɛnɛ ka yɔrɔnin kelen na i m'a faamuya ne yɛrɛ kuson dɔ bɛ yen an ye mankan ni fɛnw kɛ problème b'u da la n ko munna a tɛ se ka bɔ de hali n'a sɔrɔ n'a bɛ yɔrɔ wɛrɛ a ye na sa an bɛɛ ka taa manifestation kɛ mais n y'a ye tuguni c'est pas possible non parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ la photo de ka sɛgɛn dɔ ka nafa dun i m'a faamuya o diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye donc e de ka ɲi réfléchir sisan jama fitinin b'i bolo an bɛ se ka nafa jumɛn de sɔrɔ o la an bɛ se ka jɔn de bɔ a place la ten sa an bɛ se ka jɔn de la démissionner ni jama fitinin ye soldat a bɛ di sawa dani kan jumɛn de bɛ kɔri baasi tɛ an bara non mɔnkara i b'a dɔn min don wa sidiri n'i bɛ kuma yɔrɔ min dɔnniya t'i bolo ka n'i da don yɔrɔ la n'i da don yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ to fili de kɔnɔ parce que e bɛ k'i da don non tu sais e bɛ ka na ni min ye ko conseil o tɛ conseil ye parce que o ye jumɛn ye e ko ko jama min bɛ yen ne kana n jigi da jama in kan ne bɛ fɛn kelen de f'i non i jɔ sa ne namɛ sa e ka ne lamɛn dɔrɔn e m'a faamu jama in bɛ bɔ jama in tɛ bɔ o tɛ ne ɲɛ sira la mais jama in de nana n'a ka dossier o tɛ yan jama de nana n'a ka dossier jama de sera ne ma komi e faralen bɛ jama kelen de kan e fana sera ne ma o kɛcogo de la n'i nana o kɛcogo la est ce que ne b'a fɔ minnu bɔra k'a fɔ ne bɛ e ta n'i tɔgɔ ye k'a fɔ i bɔra wa non c'est ça n bɛ ka weleli kɛ cogo jumɛn de la n bɛ ka weleli kɛ cogo jumɛn na ko jama ka bɔ n duralen don jama ka bɔ parce que jama jɔyɔrɔ de ka bon i kan ka baara min kɛ parce que ne bɛ ko non ne namɛ sa ne bɛ ka jama in de ka baara kɛ jama kan ka bɔ de i ka baara ka kɛ n'u ma bɔ i ka baara ka kɛ jama fitinin min bɛ bɔ olu tɛ se ka fɛn kɛ n b'a fɔ k'a diya de olu tɛ se ka foyi kɛ hali n'a sɔrɔ e bɛ bɔ jama fitinin min bɛ bɔ olu bɛ se k'u seko dama yira de kɛ bon ani bi caman ma se ka fɛn kɛ aw sera ka mun de kɛ bilahi aw sera ka mun de bon aw sera ka mun de kɛ sisan lamɛn an sera ka mun de kɛ ça dépend ɲɛmɔgɔ minnu b'a ɲɛfɛ i m'a faamuya jama fitinin bɛ bɔ bilahi an fana bɛ se k'an seko kɛ non aw ye mun de kɛ n b'a fɛ k'a dɔn de e ka expliquer yan non an bɛ video i jɔ sa an bɛ video direct de la sa mɔgɔw tulo bɛ e la o hali n'u t'i yelen don c'est vrai hali n'u t'i yelen don mais tulo b'i la n'i bɛ ka min fɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛni bɛ ne ko ko jama min bɛ ka bɔ
aw sera ka mun de kɛ aw sera ka jɔn de bɔ a place la aw sera ka mun de mais ça dépend d'anga ɲɛmɔgɔ c'est très simple ça dépend d'anga ɲɛmɔgɔ ay jɔ sa jɔ yɛrɛ pɔn yɔrɔ la an sera ka mun de kɛ ça dépend d'anga ɲɛmɔgɔ fɛn ɲɛmɔgɔ de b'a la i m'a faamuya ni cɛman fitinin bɔra o de monopoly bi bolo horace 24 non o de e bɛ se ka destination dɔ di o cɛman in ma i jɔ n b'i pɔn yɔrɔ la i ko an sera ka mun de kɛ n b'i pɔn yɔrɔ la o de e de bɛ se ka destination di o cɛman in ma n bɛ tila k'aw ta sa voilà e bɛ se ka destination dɔ cɛman in ma bon sisan ni cɛman fitinin in de b'an bolo sisan u ma se ka fɔ cɛman mɔgɔ kelen bɛ se ka mun de kɛ ni n'a fɔra ko cɛman dɔrɔn ɲɛmɔgɔ de b'a la a de ye ɲɛmɔgɔ ye a de ye responsable ye donc an kan ka destination jumɛn de ta an ka sira jumɛn de ta i m'a fɔ ko jama in monopoly bɛ ne de bolo wa voilà min bɔra i jɔ sa ne lamɛn e ka ne lamɛn sa ne b'i jaabi o e m'a fɔ ko jama in monopoly bɛ ne de bolo wa bon ko ne de n'a monopoly bɛ ne min bolo ne de b'a fɔ a ye bɔ parce que min bɛ ka bɔ o tɛ se ka ko kɛ aw bɛ bɔ ka fara minnu bɛ ka bɔ de o tɛ se ka ko kɛ cogo di min bɔra de i wasa dɔ la mais aw tɛ se o parce que munna kana jɔ jamana in na hali n'a kɛra maa 60 de ko an bɔra bi k'a fɔ ko bon bi ko conseil ka démissionner ka bɔ yen ambassade ka démissionner ka bɔ yen a bɛ ye diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ko maliyɛn dɔw kɔni bɔra k'a fɔ ko conseil ka bɔ yen non a bɛ bɔ hali boli dɔrɔn tɛ boli kun ye i jɔ sa Mali gouvernement bɛ bɔ a kala ne lamɛn sa boli dɔrɔn tɛ sa boli kun ye nafa de boli kun ye nafa de n'o tɛ se ka sɔrɔ cogo di ni laɲini t'i la donc o b'a jira ko laɲini t'aw la quoi mais laɲini bɛ se ka kɛ jama la ni jama ka laɲini bɛ dépend jama kun de la i m'a faamu n'i ko Kamiu ni Kamiu ɲɛmɔgɔ de Kamiu bɛɛ b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ e k'a fɔ bi k'a fɔ ko bon n ye manifestation organisée an ka fɔ ko Kojo ka taa parce que u ma se ka u ye jamanadenw janfa an ka fɔ ko ambassade ka taa ka bɔ yen i m'a faamuya i ko i ka tiɲɛ bɛɛ wele an bɛɛ k'a fɔ ko wa an bɛɛ ka taa mais a bila i kunna bɛɛ de tɛna se ka ye kɛnɛ kan an minnu bɛ ye kɛnɛ kan i k'i wasa don anw n'a ye an bɛ se ka min kɛ an ka manifestation in kɛ a ka bɔ diɲɛ bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko bon maliyɛndenw bɔra k'a fɔ k'u ka ambassade ka taa ka bɔ yen parce que a tɛ ka fɛn ye a y'u janfa. ne lamɛn sa ne y'o fɔ aw ɲɛna ne y'o de fɔ sa n'i bɛ kuma a dɔn i danyɔrɔ ye yɔrɔ min ye yɔrɔ min dɔnni b'i la i bɛ kuma n'o yɔrɔ de mais e bɛ ka min fɔ ko ne ka manifestation de organiser ko in wuli ni bi cɛ i b'a manifestation hakɛ dɔn wallahi n t'a dɔn a ka ca i ye jija fɛn sugu non i jɔ sa i jɔ sa ne lamɛn sa ne bɛ nin jaabi o ne ka yɔrɔ tɛ sa kana kuma ne ka yɔrɔ kan sa ne bɛ k'i ɲininka yɔrɔ i t'a hakɛ dɔn bon maa minnu bɛ ka bɔ est ce que o maa dama dama problème b'olu de kan wa bon ça dépend dɔw bɛ u nana dɛmɛ na dɔw bɛ problème non an bɛ ka kuma maa minnu bɛ ka bɔ de est ce que problème b'olu de kan wa problème b'a dɔw da la problème t'a dɔw da la non soldat kana kuma mununu ka taa yɔrɔ jan e yɛrɛ bɛ jama in kɔnɔ a fɔ problème t'olu dɔrɔn da la dɔrɔn n mago bɛ nin yɔrɔ de la voilà o de don n y'o de fɔ yarɔ problème t'olu dɔrɔn mais mun n'aw farala ɲɔgɔn kan voilà parce que an ka laɲini kelen na an bɛɛ b'a mais n'aw ka laɲini ye laɲini kelen ye n'a toujours sa n'a bɛɛ n'an wulila ka jɔ o de bɛ se ka fɔ non bon n'aw wulila ka jɔ n ko kuma bɛ ka fɔ o yɔrɔ de kan ko aw ka wuli ka jɔ kɛ mais aw tɛ ka wuli ka jɔ de kɛ minnu bɛ ka bɔ non e tɛ k'o kelen fɔ parce que e bɛ k'a fɔ yɔrɔ dɔ de la ko jama in monopoly bɛ ne de bolo ko jama min bɛ yen ko a bɛɛ tɛ se ka bɔ mais a bɛɛ n'a kan kɛra kungo min na a bɛɛ kana bɔ yɛrɛ mais ne droitlen don k'a fɔ ko jama in bɛɛ ka bɔ parce que jani jama in bɛ yo mais e man kan k'a fɔ ko jama in bɛɛ tɛ i jɔ sa e man kan k'a fɔ ko jama in bɛɛ tɛ se ka bɔ ne b'o dɔn ka tɛmɛ e kan parce que voilà o ye ne ka baara i jɔ sa o ye ne ka baara de ye ne b'o dɔn ka tɛmɛ e kan n'e ko ko jama in bɛɛ tɛ se ka bɔ ko jama fitinin min bɛ bɔ ko olu bɛ dɔ kɛ ko jama fitinin min bɛ ka bɔ ne mago bɛ laɲini min na o jama in tɛ se ka ɲɛnabɔ mais anu i bɛ ka jɔ n b'i point yɔrɔ la i mago bɛ laɲini min na jama fitinin min bɛ bɔ o tɛ se ka laɲini sabati ça veut dire que i ka laɲini ka bɔ ka tɛmɛ i ka jama kan donc e bɛ mun de kɛ sisan non laɲini man bon ka tɛmɛ jama kan de parce que ne ka maa 2000 ni ko dalen bɛ yɔrɔ min na maa 200 dɔrɔn ka bɔ olu bɛ se yuja maa 2000 alors maa 2000 ni ko b'i bolo n ka cɛ 10% bɛ bɔ o maa 2000 la 10% yɔrɔ jumɛn 10% yɔrɔ jumɛn mais ni n ko 10% a faamuya sa ne ma fɔlɔ na e ma fɔ ko hali manifestation bɛ organiser hali maa 300 tɛ kɛnɛ kan voilà maa 300 tɛ est ce que maa 300 bɛ se ka maa 2000 place ɲɛ wa n b'a fɛ k'i ɲininka de est ce que a bɛ se ka kɛ wa voilà ça veut dire que o maa 2000 bɛ ka monopoly t'i bolo donc mun de bɛ fɔ ka t'i soutenir parce que u b'a dɔn ka fɔ ko problème b'u da la i jɔ sa e m'a faamu sa maa 2000 min bɛ yen a bɛɛ ka monopoly bɛ ne bolo kun jumɛn de la
ka sababu kɛ in nana ni dossier ye dossier dafalen bɛ yen o dossier bɛ yen mais mun sababu manifestation na nous monopole mais o question bɛ e de bolo i sa o question bɛ e de bolo sisan parce que ne y'o de fɔ e ɲɛna o n ko mun na n'u tɛ bɔ e ko ko non ko ne kana jigi da olu bɛɛ kan bon olu de nana u jigi da ne kan ne b'olu wele de ka b'u yɛrɛ ka problème de la n'u bɔra i ka problème bɛ ɲɛnabɔ n'u ma bɔ i ka problème bɛ to retard de la ouais attends écoute-moi bien ne b'a dɔn tigitigi e bɛ ka weleli kɛ parce que kɛlɛ in na an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ i ye min kɛ c'est à dire Mali den tɛ se ka kɛ yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ k'i fasa o tɛ dɛ c'est à dire n bɛ k'i jɔyɔrɔ ye kɛlɛ in na quoi i m'a faamuya mais yɔrɔnin kelen dɔrɔn de don ne bɛ fɛ ka min f'i ye quoi jama fitinin min bɛ bɔ RAS 24 ala kama an ka essayer an ka se ka dɔ la bouger ka bɔ a place la tɛ sa mais jama fitinin de tɛ se i sa non ne m'i sɔsɔ o yɔrɔ la sa ne y'o de fɔ sa n ko jama fitinin min bɛ ka bɔ i bɛ se ka jɔn de pousser ka bɔ a place la kuma bɛ nin yɔrɔ de kan non question bon ni jama fitinin tɛ se sisan ni jama fitinin tɛ se sisan mun de bɛ kɛ sisan jama de bɛ wele hali bi a ye bɔ aw b'a fɛ ko mɔgɔ minnu ka pousser aw t'a fɛ ko sini ka taa wa n bɛ til dɔ f'i ye bi n'i y'a stratégie ta ka ma bilahi an b'a résultat ye wallahi an b'a résultat ye e ka bɔ an bɛ défi lancer ka fɔ ko bon bi an bɛ manifestation organiser nin don hakɛ in na hali n'a kɛra 2 semaines ou 3 semaines après aujourd'hui an ka manifestation organiser k'a fɔ ko bon bi an bɛ fɛ ambassade ka bɔ a place la i m'a faamuya an ka manifestation organiser an ka to manifestation na hali n'a kɛra maa 60 de n'o bɔra an bɛna résultat min y'o la RAS 24 bɛɛ bɛna ye bilahi hali n'a ma bɔ a place la a kɔni ko dɔ bɛ kɛ ko dɔ bɛna changer i m'a faamuya an k'o tigi lase bilahi an k'a kɔrɔbɔ i b'a dɔn min don wa komi dɔ bɛ ka sɛbɛn ko i jɔ sa ne lamɛn sa o tɛ sa cɛ an ye nin caman kɛ sa an ye ambassadeur ka tagali fɔ bi kɔ tɛ sa o yɛrɛ ka bɔ yen kan jumu nana ka i jɔ sa lamɛn e ka ne lamɛn sa e t'a ɲɛ dɔn sa ni e t'a ɲɛ dɔn i bɛ ne de lamɛn o kuma t'a ɲɛ ye o ne ka di n bɛ se kuma la o t'a ɲɛ ye o mais n b'a fɛ ka yɔrɔ de f'i ɲɛna kan jumu ka ko la yan aw sera ka mun de kɛ Kojunga kola yanga publication ya abe fanga ko ijosa non ijosa ijosa e tɛ guerre médiatique la sa e tɛ guerre médiatique e soldat de e bɛ baara kɛ yɔrɔ de la ne de bɛ guerre médiatique la e tɛ guerre médiatique la e bɛ guerre médiatique la fa jumɛn na n b'a fɛ k'i ɲininka e ka guerre médiatique ye yɔrɔ jumɛn non e tɛ guerre médiatique la o parce que e bɛ k'i yɛrɛ bila position dɔ de la o position in a dɔnniya t'i la i t'a place la o ye kelen ye ne ko e bɛ guerre médiatique la e tɛ guerre médiatique la o e faralen bɛ jama de kɛ jama min anw b'u ɲɔfɛ an bɛ k'u dɛmɛ e faralen b'o jama kelen de kan bon jama kelen kan jumu nana ka ngalon min sira aw la yan anw de y'a fɔ ne de tilala k'a fɔ aw ye n ko ni kan jumu nana a tiɲɛ la a ye ta kan jumu yɛrɛ ɲininka a da dɔ kan na kan jumu ye siɲɛ joli ta o kɔfɛ aw sera ka bɔ ka taa ɲininka a da dɔ kan na RAS 24 non n b'a fɛ k'i ɲininka aw sera ka bɔ wa ne bɛ kuma la i tɛ ne dɔn ne bɛ kuma la i tɛ ne dɔn ijosa mais ni bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ne m'a fɔ i tɛ bɔ de mais ne bɛ ka min fɔ a kɛra ou a ma kɛ wa non boli dɔrɔn tɛ n'a fɔra ko guerre médiatique in de RAS 24 ne b'a kɔrɔ de ne b'a milieu la de ijosa bon e ka kan milieu la sa ijosa e ka kan milieu la sa ne bɛ fɛ ka min f'i ye dɛ e bɛ kɛlɛ in na dɛ mɔgɔ caman de bɛ k'i dɛmɛ kɛlɛ in na ijosa non i t'u dɔn ne lamɛn sa ne b'o caman dɔn sa mais mɔgɔw bɛ ka ne dɛmɛ mais ne de bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ o aw bɛ ka ne dɛmɛ o t'a ɲɛ ye o parce que ne bɛ ka aw minnu dɛmɛ n'aw dɔgɔra k'a fɔ ko ijosa non ijosa ne ko mɔgɔ caman de bɛ ka ne dɛmɛ o ye de a gɛlɛya tɛ minnu kan olu de bɛ ka ne dɛmɛ o ne bɛ se ka sɔn o de ma ne bɛ se ka sɔn o de ma non a gɛlɛya bɛ ne ka mɛ ne bɛ n ka guerre médiatique a pas non a gɛlɛya yɛrɛ a gɛlɛya bɛ e kan ijosa non a gɛlɛya bɛ e kan e bɛ k'i yɛrɛ de dɛmɛ i tɛ ka ne dɛmɛ dɛ voilà ne tɛ k'i dɛmɛ voilà c'est ça mais a gɛlɛya bɛ minnu kan munna i tɛ bɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ o de y'a to n bɛ k'olu wele k'olu ka bɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mais a gɛlɛya tɛ minnu kan n'olu bɛ ka dɛmɛni kɛ olu bɛ ka ne ni aw de dɛmɛ pour que an ka ɲɛ sɔrɔ kɔ la mais minnu bɛ ka aw dɛmɛ n'a gɛlɛya t'olu kan n'olu y'a dɔn aw yɛrɛ kun aw yɛrɛ tɛ bɔ ka aw yɛrɛ dɛmɛ aw yɛrɛ tɛ bɔ ka aw yɛrɛ defa jɔn de b'aw dɛmɛ ne ko ne min sɔsɔ o kuma la koyi
an bɛɛ ka laɲini jama in bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. mais jama in bɛɛ ka non e tɛ se k'o fɔ parce que ne de bɛ jama bɛɛ wele k'a fɔ ko jama bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. N'e ko ko jama bɛɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira e bɛ ka kuma tɔw nɔ de la tɔw place de la tɔw bɛɛ n'a problème de don e n'i ka problème de nana bɛɛ n'a ka problème de nana ni e bɛ bɔ e fana bɛ ka fara ne e tun kan ka fara ne kan de ka jama de wele a tiɲɛ la jama de kan ka bɔ parce que o ye de ka baara ye o. i b'a dɔn musolaka i jɔ sa i b'a dɔn an ka to ka kuma muso k'a di ɲɔgɔn ma k'a modo nafa t'a la quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ba in e mago bɛ jama min na dɛ 2000 personnes a bɛɛ tɛ se ka bɔ bon ni i jɔ sa e m'a faamu sa 2000 personnes yɛrɛ kana bɔ yɛrɛ ni 2000 personnes yɛrɛ tɛ bɔ est ce que mago bɛ ɲɛ wa a vrai dire i kana bɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna 2000 personnes yɛrɛ i k'u da yɛrɛ i kana bɔ mais n'u ma bɔ i mago bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ o. Kɔrɔtɛ e ɲɛna jama min tɛ ka bɔ o de y'a to o jama fitinin bɛ se ka ko kɛ wa e ye boliko joli de kɛ e ye boliko joli de kɛ n b'a fɛ k'i ɲininka e ye boliko joli yala ka ca an bɔra toujours contre l'état de maman an ma bɔ un jour k'a fɔ ko individuellement mais e ta ye jɔn ye n b'a fɛ k'i ɲininka e ta ye jɔn ye e ta ye jɔn cogo e ta ye administration de ah jɔn e ta ye administration de mais ne ko jɔn non n b'a fɛ k'i ɲininka dɔrɔn de jɔn an bɛ ka état jumɛn de attaquer yan jɔn voilà an bɛ ka état jumɛn de attaquer n'an ko état n'an ko an bɛ kuma état kan kadame président na kana fɔ plateau m'a fɔ o de ye état ye i jɔ sa e tɛ Mali kɔnɔ i jɔ n b'a fɛ k'i ɲininka sa e tɛ Mali kɔnɔ sa e tɛ Mali kɔnɔ e bɛ yan de e ka état tɛ fɛn wɛrɛ ye consul ni ambassade e ka état ye nin dɔrɔn de ye yan bon e bɛ bɔli fɛn fɛn kɛ i jɔ sa i bɛ bɔli fɛn fɛn kɛ i bɛ k'a kɛ consul ni ambassade de kama yan parce que munna e tɛ Mali mais olu de l'ont kɛ parce que i tɛ Mali kɔnɔ e tɛ Mali kɔnɔ i bɛ ka kɛ olu de kama o boli bɛ ka kɛ ninnu de kama yan consul ni ambassade boli bɛ ka kɛ olu de kama k'a yir'u la ne ko i jɔba ne bɛ min f'i ye rasfɛn ka défi lancer bilahi jama fitinin b'i bolo wallahi olu bɛ se ka consul lataga olu bɛ se ka consul la démissionner olu bɛ se ka hali Abibu la démissionner ka bɔ yen cɛ jama fitinin min bɛ ka bɔ ne de bɛ k'a f'i ye i tɛ se ka papaga kɛ papaga ne de bɛ k'a fɔ mais ne y'a ye o ne y'aw ka boli bɛ n ko ne de b'a fɔ aw ka bɔ ne de b'a dɔn hakɛ min bɛ bɔ ne de b'a dɔn hakɛ min bɛ min taara yɛrɛ gɛlɛya tɛ min kan ne b'o somu dɔn ka bɔ aw cɛ la fɔlɔ bon an ka défi lancer ne de y'a f'i ye aw de bɛ weleli kɛ minnu tɛ ka bɔ i ka bɔ ka fara aw kan parce que n'u ma bɔ ka fara aw kan aw ka ko tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an mana si k'a la cogo o cogo a tɛ ɲɛnabɔ dɛ a bɛ aw yɛrɛ de bolo munna a b'aw yɛrɛ bolo parce que aw ka bolibaliya minnu bɛ ka bɔ olu tɛ ka jalaki o mais minnu tɛ ka bɔ problème bɛɛ ye olu de kan ka bɔ kana fara maa minnu bɛ bɔ mais ni e ko ko minnu tɛ ka bɔ k'an kana compter olu kan minnu bɛ bɔ an ka compter olu kan bon minnu bɛ ka bɔ manifestation kɛ ko in wililen ni bi cɛ minnu bɛ ka bɔ aw sera ka jɔn de déplacer ka bɔ a nɔ la a tɛ yen bon parce que an kun bɛ ka état bɛɛ de gosi ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire non mais i jɔ sa n'i ko k'i b'a sama ka non état bɛɛ i jɔ sa non kana fɔ i bɛ ka état bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ de i bɛ don nin page in kɔnɔ i bɛ vidéo kɔnɔna lajɛ ka taa ne ka vidéo foyi tɛ min dunna a bɛɛ b'a kɔnɔ consul ka démission ne y'o bɛɛ lajɛlen fɔ yan ambassade ka démission ne y'o bɛɛ lajɛlen fɔ yan est-ce qu'il y a manifestation organisée manifestation organisera sa e b'a fɛ an ka manifestation organiser ko kelen de kan ne ye faamu sa e b'a fɛ an ka manifestation organiser ko bi an tɛ consul fɛ consul ka taa non ne namɛ sa o caman i jɔ sa an tɛ se ka taa an sigi k'a fɔ an bɛ manifestation dɔrɔn organiser dɔrɔn ko consul ka taa i bɛ t'i jɔ i jɔ sa ne lamɛn i bɛ t'i jɔ podium de sanfɛ dɔrɔn k'a fɔ wayi an ye manifestation dɔ organiser dɔrɔn ko consul ka taa ko a banna ye wa non c'est pas comme mais ça c'est ça an ye manifestation fɛn organiser consul yan an y'a organiser an bɛ kuma ta fɛn kɔnɔna lajɛ dɛ ta vidéo bɛɛ lajɛ ne y'a yira consul ka taa k'a ka baara bila i t'u ka baara dɔn ni état t'a jɔyɔrɔ fa olu de y'an ka état ye yan n'u tɛ se k'a kɛ i k'u jɔyɔrɔ bila mais jama min bɛ ka bɔ o jama de tɛ se ka état la consul la déplacer o jama de tɛ se ka ambassade bouger ka bɔ a nɔ la a tɛ organiser dɔrɔn ka taa dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko ambassade an nana de i ka démissionner bi mais o ye nkalon de ye o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de o manifestation tɛ o i bɛ taa de consul minnu y'a to a kan ka baara bila aw bɛ kuma o consul ninnu de kan an kumana o consul ninnu de kan parce que an mago bɛ nina la pour que a ka bɔ passeport la n'o tɛ ka kɛ ambassade ka taa mais aw sera ka hiérarchie ka mun de kɛ non ne y'aw ɲininka de aw bɛ se ka hiérarchie ka mun de aw sera ka hiérarchie ka mun de kɛ e bɛ fɛ an ka mun wɛrɛ de kɛ plus ka fara manifestation in kan
boy jom bi bla ka mo were ta parce que ere mi gele na mba fe ki nyinga e ka sebe mi na bila bi yara mi na bila e ba so cogo jumɛn de la mba fe ki nyinga solution jumɛn de e bolo sisan sa o dron fo dron bena mo were ta solution mene bolo ni manifestation organisée la anga bo anga tamane non ma manifestation fi non ante manifestation ko la ere personnellement e non manifestation toy on de bo organiser to organiser kuma be yoro minka e be siga munde ke non e ere kunturu jamate tugunde e ere be siga munde ke pour que igiga seben sura bana mago bo dron de la e ko question dia mais ni ne kelen mun be se ka ngo ɲɛna bɔ ne kun tɛna fara jama kan wa mais ngo dia to ne ngo ni josa o dia to ki ibe kuma de inen ka di me ite kuma don c'est pour cela que ne be ka fi ɲɛna ngo ne be ka jama mi wele e kana fɔ ko jama ka dan munu be ka bɔ dɔrɔn ko munu tɛ ka bɔ kon kana jigi da olu kan olu de nana n'u ka sɛbɛn ye olu de y'u jigi da ne kan ne be ko olu de dɛmɛ ni ne m'a fɔ olu ka bɔ aw ka fara ɲɔgɔn kan solution ka sɔrɔ aw ka ko la o e yɛrɛ kelen i tɛ se k'i ka ko ɲɛnabɔ e m'o fɔ sisan ni e kelen tɛ se ka ɲɛnabɔ e b'a fɛ mɔgɔ joli ka fari kan mɔgɔ 2 3 o ka fari kan bon mɔgɔ 2 3 o ka fari kan o mɔgɔ 2 3 problème b'o olu kan mɔgɔ joli de bɛ se ka olu dɛmɛ k'u ka sɛbɛn ɲɛnabɔ fo ɲɔgɔnna mɔgɔ 2 3 ka fara olu kan bon maa 60 min bɛ bɔ pour que maa 60 in ka ko ka ɲɛnabɔ fo ɲɔgɔnna maa 60 de ka fara olu kan bon o maa 120 min fana bɛ yen fo ɲɔgɔnna maa 120 de ka fara olu kan pour que problème a ka résoudre n ko problème bɛ résoudre nin kɛcogo de la Konate bolo ni e kelen wulila e kelen kungo e kelen ka se k'o ɲɛnabɔ e tɛ se k'o ɲɛnabɔ fo maa 3 ka fara e kan bon maa 3 kelen tugu fo maa 3 wɛrɛ de ka fara olu kan o de y'a to an bɛ ka jama wele ko jama min bɛ ka bɔ o jama in tɛ se ka mɔgɔ démission o ye kelen ye o jama in ka hakɛ tɛ se ka sɔrɔ fana o jama min bɛ ka bɔ o jama double de kan ka bɔ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ hakɛ ka se ka sɔrɔ e kelen ma se ka ɲɛnabɔ cogo min na o de kelen de y'a to an bɛ ka jama fana wele question bɛ nin yɔrɔ de bon est-ce que n bɛ se ka ɲininkali kelen pose i kunna bon ni appel wɛrɛ donna k'i to ɲininkali kɔnɔ n b'a tigɛ parce que n ye temps caman d'i ma parce que maaw mago b'a la mais i bɛ se ka ɲininkali in continuer voilà ɲɛnɛ appel ka dɔn ne bɛ fɛ ka min f'i ye kabiri nin kɛlɛ daminɛna i bɛ jama wele de jama ma se ka bɔ ka fara jama kɔrɔlen in kan au contraire dɔ de bɛ ka bɔ jama la parce que e kana solution wɛrɛ jumɛn de ɲini k'a essayer ka mɔgɔ ka hali n'a sɔrɔ ni jama wɛrɛ tɛna fara jama in kan min b'an bolo an ka se ka wasa don an ka baara kɛ n'o ye pour que an ka se ka bɔ ni stratégie ye pour que minnu bɛ an kunna u ka dégager ka bɔ yen minnu b'an kunna jama min bɛ ka bɔ o jama tɛ se k'u dégager ko fo ka diya ye o jama tɛ se ka dégager o jama tɛ se ka dégager ka bɔ yen k'o fo ka diya ye ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ la pewu parce que n'o jama tun bɛ se k'u dégager ka bɔ yen e kelen ka problème e tɛna fara jama in kan pour que e ka problème ka résoudre quoi voilà appel donna i répond oui allô ouais allô Aras ouais ko bɛ cogo di ko basi t'i la an bara bon kuma la surunyana dɔrɔn jeunesse b'a la ka fɔ mun de anw b'a fɛ ka mun de kɛ o question bɛ ka poser kojugu bon an kan ka mun kɛ anw y'o acte anw y'o poser voilà anw y'o poser don o don numéro de bɛ ka bila groupe kan ne y'a fɔ n ka kuma la yan nɔ n ko ni mɔgɔ min kɔnɔ komi Aras de b'a fɔ ka taa a ye taa conseil minɛ n ko ka taa fo tiɲɛ wuli Aras t'o fɔ Aras bɛ ka o dɛmɛ de mais aw yɛrɛ bɛ se mun na bon don min na le 20 don anw taara conseil la don min na san'an ka taa 50 quelques personnes de b'an bolo bon jeunes ye janfa jumɛn de kɛ don min na an taara le 20 don anw ye 10 personnes de sɔrɔ a bɛɛ kun y'a kumakan di ni mɔgɔw nana k'a fɔ an kan ka mun de kɛ Aras t'a fɔ k'a ka fɛn kɛ o mais ko a ye taa numéro dɔrɔn composé donc an ka organisation k'a dama na ni ɲɛmɔgɔw y'an dɛmɛ n'an y'a bila yɔrɔ min na an b'a bila yen mais anw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an k'o kɛ mais u sigilen don u bɛ numéro ye mais alors que ni e ka info bilala groupe kan mɔgɔ ba joli de b'a la mais ko a ye taa numéro composé dɔrɔn an kan ka mun kɛ an ka taa kɛrɛfɛ parce que siranɲɛ tɛ kɛlɛ in na tuguni quoi ayi mais kɛlɛ depuis ala k'anw da kɛlɛ in kɔnɔ an ma siran o mais minnu bɛ ka dɛmɛ olu de bɛ siran parce que i t'a dɔn i kan ka mun de kɛ ne ye question poser ko ne ko comme ale ko jama de kana bɔ ko n kana jigi da jama kan jama de nana jigi da ne ma jigi da jama kan dɛ jama de nana ne k'u dɛmɛ jama ne sɔrɔ n ka kɛlɛ la i nana ne k'u dɛmɛ ne donni dugu kɔrɔ n b'aw dɛmɛ n'aw yɛrɛ kungo n'aw tɛ se ka bɔ aw yɛrɛ kungo n'aw tɛ se ka ko kɛ min bɛ ka bɔ an ma jɔ olu la dɛ mais olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ fɛn in kɔnɔ c'est ça an'u tɛ ka bɔ an balimakɛ mun filɛ ne ka kuma a t'an ka groupe la
attends là fona a koni peut-être abi international kable atanga groupe la dongo do antiga kuma yendo ka fo numéro bla la wa il y a international sans là international sans ouais mais international sans fait international beba kono mais ne de be don aw ma famu voilà comme il y a tonné ko ngana telegram sans fait aw ma famu donc bimbolo idogo ouais voilà comme ni mo ga chan kuma la ba mbo fo jeunesse nyana voilà ibo fo yanga mo re ça voilà donc sécurité tuguni numéro be groupe ka numéro mba fait ka intégrer ibe numéro wele ko nganga ke to ga nyoro fo ko faut être organisé international ka non faut être organisé non donc numéro voilà comme mba numéro mba donc mo be anga ko putunka iba tiki wele donc atiki ba ta aktika nga ke to na ambo poser non mo si kana na mana kan fo no ka fo numéro ay arasti ka fo kanga ke arasti ta farasi an deme bagare on nana tu na arasi ma ba kalam non ne danye kaw de betron ne danye kaw de betron de awga gebe soro chugo mi no ni ya do ka fo ko tanye taw ko no ko ni o banende o awde mago be saw voilà donc ne ko be mu fo jene sunyana o ko intégrer be kala numéro plateau ko intégrer ko nga ke to na amba ke te asiranye 0 donc merci vraiment oui allô rasu renga doa ouais rasu 24 de direct là non ouais be direct là il voit pro ta donner va be direct là ok qui wole ka bo Italie adama barango ibrahim baro ere abi peut-être me ko ne ay dro non be wole ni ka ambe ni na ko de la quoi comme biki ka hakilna fodra ambe ni na ko de ok donc on ne ko hakilna ni ko na sisa oye anga wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka taa yɔrɔ ninnu problème bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa ambassade minɛ k'an sigi a dala fɔ jusqu'à dogun na u b'a fɔ u banna papier ko ɲɛnabɔ a tɛ kɛ komi a bɛ fɔ ko k'a ɲɛnabɔ dɛ o ɲɔgɔnna caman ko la ni ka ban donc ka fɛnw sigi sen kan k'a dɔw ta di fɔlɔ yɛrɛ juste n'o ma kɛ an kana fɔ parce que kuma ninnu ni fɛn ninnu olu y'a caman f'an ye i n'a fɔ hali sogɛli bɔlen dɛrɛ miniti la sisan France a y'olu fɔ bɛɛ y'a ye donc u bɛna to nin de la k'a nɛgɛ fo ka na élection u bɛna élection sigi sen kan ka na élection k'a ɲɛ o ale ɲɛna parce que Mali ɲɛmɔgɔ ninnu ma k'u t'an na quoi. décision foyi tɛ yen ni na ko ni passeport ko farali ɲɔgɔn kan pour que maaw k'u ka dossier sɔrɔ comme Italie aw bɛ yen aw dalen don je pense que problème tɛ Italie Allemagne fana bɛ ten Espagne bɛ ten Turquie bɛ ten je pense que problème tɛ Rasi mɛ min f'i ɲɛna problème bɛ Italie yɛrɛ la ni France bɔra mɔgɔ tɛ Italie k'a ko la mais je ne sais pas parce que n'i ko k'i kelen n'i ka ko kɛ i kelen tɛ se ka ko kɛ an b'a discussion na groupe kɔnɔ don o don mais u b'an kalime k'an k'an jɔ France an t'a dɔn u bɛna décision ta n'an b'a kɛ France wala n'an yɛrɛ bɛ wuli k'a don ta bɔli ta o tɛ solution ye o France wuli kala waati France wuli kala fɛngɛ kɛ jɔn de y'a fɔ France Espagne b'anw kɔnɔ mun de la Espagne b'anw kɔnɔ mun de la ka manifestation na Allemagne b'anw kɔnɔ mun de la anw ye san kelen ni ko de kɛ anw bɛ bɔ ka manifester hali don kelen ni jamana si ma bɔ bon i b'a fɔ ko problème bɛ France dɔrɔn de France min fana de don jama min bɛ bɔ o jama problème tigi ka ca n'o jama ye voilà justement n b'a fɛ k'o de f'i ɲɛna France dɔrɔn ne de b'a fɔ ka jɛya i b'a dɔn min dɔn ne b'a fɔ ka jɛya n mago t'a la ka Italie ta hakɛ fɔ ka Espagne ta hakɛ mais France y a 60 000 et quelques personnes min bɛ jamana in kɔnɔ yan cɛ ni muso problème bɛ min kan ye 60 000 et quelques personnes 60 personnes peut-être 60 000 et quelques personnes France y a problème bɛ min kan mais manifestation na i b'a dɔn ni maa cayalen ba bɔra de o ye maa 200 ye olu ka problème bɛ se ka résoudre o ye France dɔrɔn de France dɔrɔn ka manifestation bɛ se ka Italie ta résoudre wa o bɛ se ka Allemagne ta résoudre wa o bɛ se ka Turquie ta résoudre wa o bɛ se ka Espagne ta résoudre wa tiɲɛ de bɛ laban o ne o de fɔ n ko n'aw bɛ wuli aw bɛ wuli de n'aw ma wuli don dɔ la aw bɛ na kule aw tɛ maa ye aw t'aw yɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ k'aw dege bɛɛ ma taa wa o de kosɔn n'i wele ka hakilina f'i ɲɛna parce que aw fɛ ka an na ɲɛmɔgɔ bɛ k'i sigi ko an bɛ na France kɔnɔ mais France wuli kala n'aw b'aw ka manifestation kɛ a y'a kɛ a t'anw kɔnɔ anw ye san kelen ni ko de kɛ manifestation na anw ma k'e kɔnɔ a y'a kɛ sini n'anw bɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ anw kan ka bɔ ka manifestation kɛ n'aw bɛ se ka organiser ka bɛn n'a ye aw b'a organiser ka bɛn n'a ye mais san kelen ni ko aw ma se ka manifestation kɛ ni italikaw ko k'u bɛ sigi ka faransiikaw kɔnɔ o tɛ honte o ye maloya dan ɲɛ de o tuma aw tɛ se ka ko kɛ
il a kuma étant de wallahi mo ci tse ka soso avec benye ko c'est ça ya tellement dro mo ko hakili ko problème be nyana bode jow ka wuli ki jojo ki ta so kono o te mo ci tse ki la problème résolé ni rete ko mo ka fa mo be ta fendo de comparer ñona fe mu te kelen nga parce que problème te kelen ye fe mi ni na ko ni passeport ko problème ye o problème mi fleni be de be wuli ñon fe pour que ka kelen pour que parce que problème be beka mais olu be ka taa fo de ko jamana ko kele were parce que kele were be munu ni ninte ñogo ni sera la o kele be bora o be mabo do be sogo kele ke ka toy har ni to mana comme ibe ka tagali la ma do bora do mabo ibe ka tagali ni problème ti ñogo ni sera la ni problème Italie mawde mago sara Allemagne mawde mago sara Turquie mawde mago sara Espagne mawde mago sara France mawde mago sara o e problème sugu minye aw munu mago sara aw de be wuli ka joke ka bo ma munu be fara aw ka ka o de ko deme mais problème min ba aw ka aw ma wuli ka joke munu nyere be ka o deme o ka tani olu de be bo ka taya ka teme aw munu nyere problème ba aw yere aw be deme jogo jumela e na soro ibe ka tagali ko de do o ibe ka na soro ibe comme ya fo comme M5 ko na soro M5 ko de do est-ce que ni problème olu be hari ñogo ñem mina kelen kono cheka da ñu kono cheka da ñu ite mina kelen yere ko itari fasi kelen na ibe ka tagali président tagali yede ni min bora I bora ni mabo abana o yere sidri mogoji te min mago be ga sa folo a mogoji te min be ka detri mogoji te ka fo ko problème ye ekelen de taille o te bon kelen mi fleni ni e problème mi ye problème personnel de do abe ne ka be eka on de be fara ñogon ka pour que ka se ka kele ke ñe ka sora la mais abe eka be ne ka ne be bo ete bo e mago be se ka dla e mago te ñe ne mi be ka bo fana ne mago te ñe oni président ka tagali be ñogon sera la wa ko do na o de be ni yoro fam cite ikani nere ko be ka ke dro alisa mɔgɔma kɛlɛ ni faamu parce que caman e bɛ ka yɔrɔ bɔ justement caman hakili dun ye nin ye k'a fɔ ko dɔw ka wuli ka kɛlɛ kɛ pour que ale k'u ta sɔrɔ o fɛn tɛ an bɛ wuli ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka se ka voilà mɔgɔ caman de ma kɛlɛ faamu ne yɛrɛ bolo ne yɛrɛ fɛ quoi i n'a fɔ an bɛ ka kɛ cogo min na Espagne ka Italie kɔnɔ wala Espagne ka France kɔnɔ non o tɛ o Italien ka wuli de k'a yira ale pɛrɛnnen de don Espagne ka wuli a ka problème na ni France ta ɲɛnabɔra ni Italie ta ma ɲɛnabɔ e sigi France ta ɲɛnabɔli bɛ se k'aw ta ɲɛnabɔ yan wa a tɛ se ka ɲɛnabɔ voilà o de ka faamu donc o de faamuyalen tɛ halisa u bɛ ka kɛ ko ni fɛnw ye o tɛ o an b'an sigi groupe kɔnɔ ka an ta kɛ an da sago fɔ ni bɛɛ jɔn de b'a mɛn ka Faransi kɔnɔ o kɔrɔ ye de ko hali bi aw ma wuli sunɔgɔ la fɔlɔ san kelen ni ko aw dalen bɛ sunɔgɔ la de hari n'a y'a sɔrɔ n'anw ko ko kalo min natɔ filɛ k'o tile 10 anw bɛ manifester n'aw bɛ se ka manifester bi aw bɛ manifester bi n'an bɔ don fana sera n'aw bɛ se ka bɔ aw nɔfɛ aw bɛ bɔ aw nɔfɛ o bɛ se ka kɛ o mais anw ma se ka manifestation foyi organiser san mun bɛ kɔnɔ n'aw ko hali bi aw bɛ sigi de ka faransinkaw kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw est ce que nafa yɛrɛ b'aw la fɔlɔ wallahi da kuma fɔ ni wo sira kan ko wallahi ko donna yɛrɛ tɛ nin fɔ yɛrɛ o c'est ça ok kɔrɔ merci beaucoup an de sigilo la nin cogo de la yan ta ya c'est ça u bɛ k'a dabere an nɛgɛlen de don an bɛ k'a fɔ ambassade ka ɲi ambassade la papier b'a bolo e min na baara cɛ ni sigilo ambassade donne ta bɔli ta nka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna ambassade yo consul yo senite mɔgɔw yo président yo ministre yo kininu si mago ta aw la wallahi da kuma fɔ an minnu welela k'aw dɛmɛ aw ka hinɛ n'aw ka makari ba anw de la bilahi sinon mɔgɔ si aw ka tɔɔrɔ mɔgɔ si mago t'a la aw ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ a mɔgɔ si ka sira yɛrɛ t'a la n'i ye maliyɛnw yɛrɛ ɲininka yɛrɛ i b'a fɔ ko nin yɛrɛ tɛ problème gɛlɛman yɛrɛ ye i b'a fɔ ko nin kɔni tɛ problème gɛlɛman yɛrɛ ye i yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ e k'i yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ ɲininka dɔrɔn i yɛrɛ wolo fa e k'a ɲininka dɔrɔn ko nin problème bɛ a b'a fɔ ko nin tɛ problème garafelen ye ko problème ɲɛnama tɛ ok maaw de bɛ ka mais o ye kɛnɛ kan n'a sɔrɔ ko maliyɛnw b'a dɔn i n'a fɔ an b'a gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na k'u b'a dɔn ça b'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ wulilen mais an y'an ko nin bɛɛ la est ce que hali yɛrɛ y'a mɛn fɔlɔ mali yɛrɛ arajo so ɲɛnama kɔnɔ ko nin gɛrɛ kan bɛ nin ko ninnu na ko a bɛ ka maliyɛnw tɔɔrɔ wa non a tɛ se ka kɛ o parce que mun na maliyɛnw mago t'a la o c'est ne b'o de fɔ sa jama tɛ bɔ c'est fɔ mɔgɔw ka ne bɛ yɔrɔ dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ cɛ yɔrɔ in ka kunna dɛ n k'an bɛ bɔ moriw ni politiciens de nɔfɛ ka t'u ka jama caya ka valeur d'u ma ka jɔyɔrɔ d'u ma k'u kɛ maabaw ye k'u kɛ intouchables ye an minnu y'u kɛ intouchables ye dɛ anw de mago bɛ sa mais justement anw de mago bɛ sa
bi diaspora de be kele ke malien do ni diaspora min be bi ni manga wula mali kono diaspora de be deme diaspora be joro min ta hari mali on to joro ta mais bi diaspora be nin gele yakono jonde baw deme ci taw deme taw journaliste media te mi be bo anya bala media chaman sa on san fa on de ba sara de no de fo ko an nan ka prévu si lende do on ba sara anti katina yere nyininga ko na suru ga dro me bala ke ga dro me talo igadro metala de e ku nyininka kambe mija usara wati mi har mija munu be France ya antu ambu sara de antu be video munu ka ambu sara de e mi nana ka kuleti sande adonata borata ibi yere nyininka folo e ya ye ke tuko minna o ya soro e mana wori bora yoro jmen folo on de beta tile bara la kana ko na folo ta kado adafi ne ko ko aka e mija usanfe tele show ka labo hari munu yere siglen do ko mali ortem ka la alabo ne be yele olu la do olu ma famu mali ortem ka ne mali ortem ka labo ka bo ambora man fete ko mali ortem ko ate mali ortem la est ce que kungolo kan ko sobe est ce que hakili kan ko sobe aw ye valeur ta ka di karamo de ma no lu ba unye ko la jagwa be bo jamana tele so la parce que be sira karamo yi non te normalement haro kulu ka manifestation amanga ka bo mali tele so la atugura politicien do de ko politicien muru be ni fanga bola nuka kuma kambe la mais o politicien kele nu mana bo ko la e ba labo jamana tele so la mais anu be ka labo koma kadi jamana dirigeant nye o yengalo nye de surtout aw yere be ka loi de attaquer on be ka loi de attaquer on be ka jamana dirigeant de kele e ka to labo tele so jumen de la ngone ni orto mo neni orto mo kumana nu kumana ani ngone ni orto mo kumana nta hakedo nu kumana kacha haro donna tugu nu kumana macha man temena nu ci ortem mo ayay aw to kala mo e ne bu wele to jumene aw bodo ku kan numéro normal de bene bolo ne bu wele ka ci tugu de pambe ka ko buru bere nyogon bolo de pambe ka ko nyogon musala nu ma fu ka journaliste be nan ka fenna de ga journaliste be na tande adona tabora abengalo c'est ni u donde ça ibado ne mo nunu donde katla journaliste nunu donde surtout dirigeant nunu tiens ministre chama be bi ani ministre koro chama be bi ne de araz 24 billahi tisugu dawaka ni na koina ka fo ku be fem fo fami manga ka fo de ini ne kuma na de ne ka prévu de ben wallahi billahi ni ne kuma olute ambassade te député te yaro ne gouverneur u konte parce que mo volonté mun contacter ne abe contacter hari karamo do be olu tse ka kuma de billahi ne o fo karamo ba do de be malien nye ibe ku bonya karama ne me ni ne min te bana ni u chene bu do c'est pour cela que ko ngona be wuli ay wuli ka joke ne be joyoro mina kasu be joyoro mina job sila be joyoro mina bureau be joyoro mina ni joyoro fa de awa nan ko ambe gosili ke dongo do ambe na ni kurani mini korlete kele mini kunu tate kele ya abega ke jonde kama auditia mais be dalendo be sino wala be TikTok sanfe be WhatsApp kono be Telegram sanfe kura taw nyana ga pasoro be ta tende kata dawma no yenga londo ni o mana ke min nyana ko ni be shuko de lawo voilà c'est ça ibe shuko de lawo wallahi ene fleka buli kan isi ni be kunno sino chido be nawo wallahi chido de benna bin kanga minke wallahi billahi wallahi wallahi nin kombe ni video ntige wati ka to chinya nabo nimbe da fo su 3 wallahi bi ayay wallahi billahi donc paras ni ma pe ka dadu ka boro la ouais c'est ça ninde dongo ki wani mando ali sa parce que vraiment malien de men mano am de men mano de parce que am ma do am bi ka am reti de men do non malien te deme fana do parce que mo mbe ka deme ale to do mi be ka deme ale be sigi ko de laje ko voilà do am te deme do an deme ma do ba di nyana mbodo très bien wallahi mbodo ya voilà do ali ala ka nya ka jama bi siraji mo wore mo inshallah no problème foi tala ya voilà donc ada ni ko jugo ouais inshallah problème foi tala ouais ni ba fe ka anki agité fe anti katina sans fait si ça ibe non ngambe do de ACB fait sans fait quoi ibe telegram de télécharger ibe message chinga numéro ka telegram ka donc après mbi agité groupe kono quoi ouais groupe do nyere na fatala ça parce que mo nunu be groupe kono ka da ndron de acte tout bolo iteraze itaro yere kanga minyere ke quoi olu kunu ben tendro no refo ma keme joli ni na wulile ni bite ni manka wulile ni bite te mo chama bora ka kuma de
mo tamambora ka kuma i ka kuma ka farne mo tamambora ka kuma ka eta in kele ku attaquer i b'a fɔ ko sini bɛ ko nin ko in bɛ ɲɛnabɔ mais papa parce que a tigi b'a dɔn a nana kɛ cogo min na o n'a cogo o t'a ɲɛ ye dɛ a ye minnu sɔrɔ ɲɛfɛ de a y'a maa minnu bɛ yen de a b'a dɔn anw bɛ sira min kɔ o sira in de dɔrɔn bɛ se ka kɛlɛ in kɛ walahi mais caman bɛ wasapu ni fɛnw sanfɛ i ye mun de kɛ i ye jama sɔrɔ i ye place sɔrɔ ne b'o dɔn mɔgɔ caman bɔra ka kuma minnu ye place sɔrɔ Mali kɔnɔ bilahi hali sisan i b'u ka place la i kɛra maaba ye an tɛ ka diina mɔgɔw kan c'est ça oui allô oui allô ouais Fama ça va ouais waati la oui kan bara kan jumɛn de bɛ non kan foyi tɛ yen ne b'i ka direct suit ok kibaruya jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛfɔ ninako la ninako la kibaruya min bɛ ne bolo k'a fɔ i ka min fɔ nin depuis a daminɛ fɔ a laban waati bɛɛ n'i ka direct suit quoi ouais voilà manifestation caman fana tɛmɛna comme malheureusement ne tɛ Paris région fanfɛyɔrɔ la quoi bon manifestation minnu bɛ kɛ bon n ma se ka a si kɛnɛ kan quoi bon ninako problème fana bi bi in na maliyɛn den fɛn o fɛn bɛ kɔ kan faransi dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn den fɛn o fɛn bɛ kɔ kan bɛɛ b'a a kalama min bɛ yen quoi voilà bon comme i yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan maliyɛn denw min b'u dɛmɛ o t'o dɔn quoi bon ne yɛrɛ fana hakilina wɛrɛw bɛ yen min bɛ se ka ninako in dɛmɛ min ni jama furu ka bɔ ka sigi ka fɔ ko an bɛ taa manifester i y'a dɔn ni e ɲɔgɔnna 5 sɔrɔla jama ko tɛ quoi o ko de ko fɛn caman ko tɛ mais a ɲanama kelen de ko don quoi k'a fɔ ko ouais mɔgɔ min yɛrɛ manifestation ça revient au même mot que voilà la révolution de trouver le droit voilà bon bi n'a fɔra ko mɔgɔ ka ɲini ka sɔrɔ ko ouais ko vraiment mɔgɔ min bɛ se k'a ko ta k'a da nin kan ni ɲɔgɔnna 5 sɔrɔla ne hakili la ko carte ɲinina ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ quoi parce que bi bi in na mɔgɔ minnu bɛ consulat kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ambassade kɔnɔ carte ɲinako problème to o denw kan a to o musow kan a to u ba kan a to u fa kan voilà bon an bɛ yɔrɔ min ko sisan mɔgɔ minnu bɛ ka carte ɲinako ta k'a bila o nin kan k'a fɔ ko k'o bɛ bɔ ka mɔgɔ tɔw dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ a kilancɛ bɛ yen nɔ carte ɲinan b'o bolo o ka passeport b'o bolo mais o bɛ bɔ n'o kɔnɔnajɛya de ye k'a fɔ ko bon an mɔgɔ ɲɔgɔn de bɛ degun la an bɛ bɔ an bɛ t'u dɛmɛ bon n'i b'a fɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ n'o t'a fɛ ka yɛrɛ dɛmɛ a dɛmɛ man di quoi. merci beaucoup wallahi a dɛmɛ man di. ne b'a fɛ ka weleli min kɛ dɔrɔn c'est que si mɔgɔ caman b'i ka vidéo filɛ dɔw b'a fɛ i n'a fɔ i ye faso dɔ lahala fɔ e pourtant e k'a dɔn e bɛ ka min kɛ quoi. haro siga tɛ État la. La révolution on récolte pas directement les fruits d'un arbre qu'on a planté aujourd'hui. Mais on les récoltera plus tard. C'est vrai, il y a d'âme mais moi, ce que moi je peux dire, c'est la continuer. Les jours à venir, les solutions me seront prises dans la main, quoi. Inch'Allah. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est ce que moi je voulais dire. Pour qu'il y ait un responsabilité, vraiment, béga la voilà, mais c'est là. A ka ko soutenir position min na ni min bɛ se ka fara kan ka soutenir o ka fara kan ka soutenir mais min tɛ se ka fara kan ka soutenir vraiment ko u sen bɔ a la quoi. Parce que mɔgɔ camanba de bɛ bi min na vraiment passeport ko sababu la ne b'a caman de dɔn. Aujourd'hui moi je fais du personnellement c'est pas parce que n tɛ taara a ka réunion kɛ yɔrɔ in na ou fɛn kɛ yɔrɔ in na ko je m'en fous mais n bɛ mɔgɔ camanba de dɔn an ka domaine kɔnɔ yan nɔ. Oui aw bɛ se ka n ka numéro ta n ka numéro de filɛ titre la o 06 66 80 43 07 n ka numéro bɛ titre la quoi. Dɔ de bɛ k'a ɲininkali kɛ quoi. Ah ok. Programme yɔrɔ la ne bɛ jeune camanba de dɔn yan nɔ des jeunes mineurs isolés o bɛ yan nɔ maliyɛn denw de don. n k'o dɔn na kunu kunna sini ne ni maliyɛn dɔw de ye ɲɔgɔn ye olu ye ne ye dɔrɔn u ko ko RS 24 ne ko wayi a kɛra métro dingɛ de kɔnɔ i bɔra Italie de kan cɛ makari ko de dɔn ni bɛnɛ Alahu taala cɛ wallahi makari ko de dɔn. Ni taara préfecture la k'i mago b'i ka papier la u b'a f'i ɲɛna k'i ka na n'i ka passeport ye. Bon ni carte ɲinina fana t'i bolo Mali consulat la e tɛ passeport sɔrɔ cogoya wɛrɛ fana t'a la n'o tɛ bon n'a e bɛ yan nɔ ba t'i la yan fa t'i la yan nɔ nka cɛ n'i bɛ dumuni kɛ f'i yɛrɛ n'i bɛ so sara f'i yɛrɛ n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ f'i yɛrɛ bon ni
papier fana t'i bolo i tɛ se ka foyi de k'i yɛrɛ quoi magali ko ka bon quoi. non yɛrɛ aw b'a problème kɔnɔ aw t'a makari dɔn parce que ne b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min ka carte séjour bloquelen bɛ Bobili préfecture la ne b'o mɔgɔ hakɛ dɔn dɛ préfecture tɔw tɛ dɛ Bobili ta ne b'o dɔn dɛ awa hari lundi min natɔ filɛ ne bɛ se ka weleli kɛ k'a dɔn maa joli de ta dira maa joli de ta bɔra la Bobili préfecture la o dusu de bɛ ne kɔnɔ ni ne bɛ ka ninnu dɛmɛ parce que ne b'a dɔn i bɛ souffrance min kɔ récépissé tigi tɔw la dɛ n bɛ k'a fɔ ko carte séjour tigi de récépissé kɔni an tɛ kuma o kan yɛrɛ o mɔgɔ yɛrɛ kɔni mɔgɔ yɛrɛ t'o hakɛ yɛrɛ dɔn mais aw dalen don sunɔgɔ la ko a donna ta a bɔra ta an bɛ kɛlɛ la ne t'a dɔn kɛlɛ in ye mun de ye a ye sigi dɛ n bɛ nale o aw de bɛ pression ne bɛ nale ni dusu t'aw kɔnɔ aw bɛ na dusu t'aw yɛrɛ ma bilahi. Problème fana min ye baga da dusu ko tɛ malien découragé ka di trop. Ouais mais malien bɔra ka kulo siɲɛ kelen. N'a ma lamɛn n'a kulola siɲɛ fila n'a ma lamɛn dɔrɔn a bɛ taa sigi a bolo da sen kan. Et pourtant ne bɛ fɛn min parce que i t'a dɔn de o anw ni Angola ambassade ye ɲɔgɔn attaqué yan ka ɲɔgɔn kɛlɛ anw yɛrɛ tun b'a la yɛrɛ k'a fɔ ko c'est fini i y'a ye o ye Angola ta ye yan o y'a sɔrɔ maa dɔw tun bɛ même cɛw m'a faamu ninnu i ma hali kɛlɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ i ma dɔn kɔlɔlɔ kɔnɔ kati mina ko o bɛ jɛ o jɛlen don n'u bɛ prison na i tun b'a faamu o de la wallahi mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ n'o bɛ nin fɛn nasugu min na o sɛgɛnnen de b'a la o bi kelen bɛ kɛnɛma et pourtant n'o tɛ bɛn fana quoi n'i b'a fɛ ka don diɲɛnatigɛ fɛn fɛn i bɛ don a la yɛrɛ de f'a ka woloma quoi bon n'a taara bɔ siɲɛ fɔlɔ voilà a ma lamɛn siɲɛ filanan a ma lamɛn bon malien bɛ tan de a b'a sen bɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen na u bɛ sigi fo ka taa ala kan et pourtant ala tɛ jigin ka mɔgɔ dɛmɛ quoi i yɛrɛ de bɛ wuli k'i ka droit ɲini nin tɛ ala ko ye sa ala ko tɛ tɔ ye c'est ça il faut bon k'an k'an ta to ala ma an k'an ta to ala ma jama don o don an bɛ wuli ka dɔ fɔ faamaw ma bon hali n'a ye dɔ fɔ o ma an ka droit ye min ye f'an ka yir'u la k'a fɔ vraiment nin yɛrɛ de tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ minɛ quoi point o dɔrɔn de don ko b'o yɔrɔ de la nin yɛrɛ de tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ bon n'a fana m'a di fana an tɛ n'a lamɛn an banna o dɔrɔn de voilà don n'a m'a di an tɛ n'a lamɛn bon n'o courage tɛ malien denw na yan nɔ bon sɛgɛ man kan n'an tɛ k'o filɛ k'a fɔ ko voilà k'a b'o courage nasugu sɔrɔ ka kɛ a ka d'an ɲɛ ka taa je sais pas ka taa jɔ préfecture la ka rendre sa décision du matin ou bien chaque jour aller retour à la préfecture tu travailles pas je sais pas ni o de ka d'an ye ou bien ka wuli ka jɔ ka carte ɲina ko ɲɛnabɔ o fila an bɛ kelen de ta quoi o kɔni de don dɛ o de don bon c'est vrai que ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn vraiment an ka foli caman b'a b'i yɛrɛ ye a fɔ i yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn na inchallah voilà an ka foli caman b'a b'i yɛrɛ ye donc ala ka bɛɛ sara i ŋaniya la quoi amin voilà o de tun bɛ ne sɔrɔ ok merci beaucoup ne yɛrɛ bɛna bɔ video kɔnɔ parce que n kan ka taa ci la yɔrɔ la ok bonne soirée salut merci ok bon voilà fɛn fɛn bɛ lin na bɛɛ lajɛlen fɔlen don n b'a fɔ aw ye ko sali u ko ma k'u bɛ fɛ a kɛra yan bɛɛ y'a ye ne ni n ka jaribu ci ko ne ni n ka fulo kutu ko ne ni n ka biri kutu samana tuma de aleluya sɔnna n ka tɛ hinɛya tuma de sabali wa babako tɛ a fɔ mɔgɔ ka lu ko tuma sebali tɛ sabali o tɛ sabali tuma sebali tɛ sabali